샌베찬호. 자리가 많이 비었네. нэлээд хоосон судал их 혹시 байна 뭐 те. 반자회 준비 때문에 지금 밑에 계신 분 없죠? 예. 반자회 준비 때문에 밑에 계신 분 Худалдаанаас 없죠? болоод доор байгаа хүн байхгүй өстэй. 진짜 없어요? Нэрээ байхгүй юу? Тэё. 그래요. 아마 이제 학예 수양회를 위해서 전도하기 위해서 먼저 좀 출발한 식구들도 좀 몇 분 계신 것 같아요. Зуны нэгдсэн семинарын төлөө урьдчил сайн мэдээд харах хүн байсан учраас төрүүлээд явсан хүмүүс бас хэд байх шиг байна. 학예 수양회가 한 주 앞으로 다가왔는데 Одоо зуны нэгдсэн семинар эхлэхэд 7 хоног үлдсэн байна. 올해 이제 처음은 아니긴 하지만 그죠? 이제 아무튼 오랜만에 이제 중앙권 수양회에 참석하게 됐는데 За удаан хугацааны дараа зуны нэгдсэн семинар одоо төвийн бүс рүү оролцохоор болж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 제가 쭉 살펴보니까 2015년도부터 우리 홉두교회에서 이제 서부권 학예 수양회를 계속 시작했더라고요. Тооцоолоод үзсэн чинь 2015 оноос хойш ховь чуулганы байран дээр үргэлжлүүлэн зуны семинар явагдсан байлаа. 벌써 한 10년, 9년, 작년까지 하면 9년 된 거죠, 그죠? Тэгэхээр өнгөрсөн жилдээ тооцох юм бол нэг 9 жил явагдсан байна шүү дээ, тийм. 네, 오랜만에 지금 이제 테를주로 가서 이제 수양회를 참석을 하게 됐는데 Тэгэхээр энэ жил тэрэлж рүү явж зуны нэгдсэн семинарт оролцохоор болж байна. 저도 사실 마음이 많이 조금 분주하고 생각하고 준비해야 될 것들이 좀 많이 있습니다. Миний сэтгэл ч гэсэн одоо ээдрээтэй бодох зүйлс ч гэсэн их байна. 여러분들도 마음이 아마 분주하고 또 기대도 되고 또 뭐 여러 가지 생각들이 있을 것이라 생각하는데 Та бүхний сэтгэл ч гэсэн нэг төвчсөн бодох зүйлтэй олон зүйлийг хийх зүйл ч гэсэн байгаа. 무엇보다 기도로 마음을 준비하는 것이 중요할 겁니다. Тэгэхээр юу юунаас илүү залбирлаараа сэтгэлээ бэлтнэ гэдэг нь чухал шүү. 시편 62편에 이제 다윗이 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며라고 이제 기도를 했는데 Дуулал 62 дугаар бүлгээс харах юм бол Давид миний сүнс зөвхөн чимээгүй эзэн таныг хүлээнэ гэж залбирдаг. 우리가 어떤 일들을 앞두고 막 여러 가지 인간적인 계획을 세우고 준비하는 것도 필요하겠지만 Бид хүн ямар нэгэн ажлыг төлөвлөөд хүн хоорондын ямар нэгэн ажлаа төлөвлөх тийм хэрэгтэй ч гэсэн 무엇보다 하나님 앞에서 기도함으로써 주님이 주시는 지혜와 도움과 인도를 경험하는 것이 더 юунаас 중요합니다. илүү эзэн хандсан сэтгэлээр залбираад эзний мэрэгүү ухаан тусламж тэр удирдлагын ч гэсэн авах хэрэгтэй. 서부권 학예 수양회가 한 주 앞으로 다가왔는데 Одоо зуны нэгдсэн семинар баруун бүс маань нэг 7 хоногийн хугацаа үлдсэн 우리 байна. 성도들의 마음도 또 우리가 전도하는 분의 마음도 기도함으로써 마음이 준비된 마음으로 학예 수양회에 참석하기를 바랍니다. Манай ахын дүүсийн сэтгэлчдэр сайн мэдээд хараад байгаа хүмүүсийн сэтгэлчдэр бэлэн болоод зуны нэгдсэн семинарт оролцоосэй гэж хүсэж байна. 들어오시면서 지금 이제 학예 수양회 참석 현황 다 보셨죠? За та бүхэн орж ирэнгээ үүдэн зуны нэгдсэн семинарын одоо эртний бүртгэл харсан бах те. 한 주까지만 해도 102명이라고 했는데 7 хоногийн өмнө 102 хүн гэсэн байсан шүү дээ. 오늘 보니까 157명이라고 돼 있네요. Одоо 157 гэсэн байна. 그래요. 이제 세상 돌아가는 거 보면 지금 너무나 막 정신이 없잖아요, 그죠? Тэгэхээр энэ ертөнцийн болж байгаа зүйлийг харах юм бол ер нь л эрүүл ухаангүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. 이스라엘 중동 전쟁은 점점 커지고 있고, Израиль ойролт орондын дайн ч гэсэн улам илүү газар авч томорч байна. 중국은 대만 또 침략하기 위해서 여러 가지 또 준비하고 있고, Хэдий ч гэсэн Тайвань руу довтолж орсноор олон төрлийн бэрхшээлүүд байна. 그죠? Тийм биз? 일본 뭐 화산 폭발하고 뭐 또 지진 일어나고, Пуужин харуулж байна, газар хөдлөж байна. 일본 Японд 화산 폭발하고 지진도 일어나고, гал дуул дэлбэрч байна, газар хөдлөж байна. 전 세계적으로 지금 이제 정말 많은 일들이 벌어지고 있습니다. Дэлхийд дахны олон зүйлс тохиолдож байна. 너희가 이런 일을 보거든 Та нар энэ бүхнийг хараад 인자가 곧 가까이 문 앞에 이른 줄 알라 말씀하셨는데, хүний хүү ойрхон үүдэн дээрт нь ирснийг мэдэгтун гэж айлцсан. 정말 우리가 마지막 때 깨어 있고 또 우리의 사랑하는 가족들을 전도하는 데 정말 집중해야 되겠습니다. Бид бүхэн төгсгөл үе сэргийг сайн мэдээд харааж байгаа хүмүүстэй их анхаарах хэрэгтэй. 이번 학예 수양회
정말 기도로 잘 준비해 주시기를 부탁을 드리고 Энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинарыг залбирлаараа сайн бэлдээсэй гэж хүсэж байна. 말씀 끝나고 제가 이제 학예성에 관련해서 중요한 광고를 좀 드릴 거니까 집중해서 잘 들어주시기를 바랍니다. Үг дуусгаад пастор зуны нэгдсэн семинарынтай холбоотой зарлал хэлнэ. Сайн анхаарч сонсоосэй гэж хүсье. 여러분 마음이 지금 1층에 내려가 있으면 안 됩니다. Одоо та бүхний зүрх сэтгэл нэг давхарт явж иж болохгүй шүү дээ. 막 판매하고 막 만들고 막 이러고 생각하고 있으면 안 됩니다. Худалдаа хоолоо хийнэ гэж бодож иж болохгүй шүү дээ. 핸드폰도 좀 다 끄고 내려놓으시고 Бүгдээрээ ч гэсэн гар утсаа унтраагаад хоош нь далд хийгээрэй. 말씀 시간 핸드폰은 꺼낼 필요가 없어요. Үгийн цагаар гар утас гаргаж ирэх шаардлагагүй. 그죠? Тийм биз дээ? 핸드폰 좀 꼭 가방에 집어넣으세요. Гар утсаа бүгдээрээ цүнхэндээ далд хийгээрэй. 꺼내지 마십시오. 예? Бити гаргаж ирээрэй. 잠깐 기도하겠습니다. Хамтаа залбирая. 우리의 생명과 소망과 힘이 되신 하나님 감사합니다. Бидний аим найдвар хүч болсон бурхан минь талархаж байна. 우리의 죄와 허물로 영원히 이뤄질 수밖에 없던 우리들을 Бид гэм нүгэл алдаа зөрчлөөс мөнхөд алдагдахаас өөр аргагүй байсан мөлий. 하나님의 크신 사랑으로 먼저 사랑해 주시고 Гэтэ бурхан та агуу хайраараа төрүүлж хайрлан 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 죄를 대속해 주셔서 Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний гэм нүглийг уучлж 잃어버린 영원한 생명과 영원한 천국을 얻게 해주신 은혜를 감사드립니다. алдагдсан мөнх ам болон мөнхийн diwaajин өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 우리를 구원해 주셔서 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Биднийг аварч өгөөд эзэн та өөрийн бий болох чуулган дотор суулгаж 주님 주신 소망 가운데 남은 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. эзний өгсөн найдвар донд үлдсэн амьдралыг мань удирдах байгаа талархаж байна. 주의 말씀과 은혜로 우리 남은 삶을 인도해 주시고 Эзний үг нэгүслээр бидний үлдсэн амьдралыг удирдах 하나님의 영광을 얻기에 합당한 사람들이 되도록 우리의 마음과 생활을 변화시켜 주시는 것도 감사드립니다. Бурхны алдрыг авахд зохистой хүн болж чадгаар бидний сэтгэл амьдралыг өөрчилж өгөөрэй. 구원받은 성도들 마지막 때를 살아가고 있는 것을 늘 기억하고 Аврагцсан ахан дүүс маань төгсгөлийн үед амьдарч байгаа гэдгээ үргэлж санаад 더욱더 깨어 기도하고 илүү сэргэгээр залбирч 다시 오실 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 자신의 삶을 생활을 준비해 갈 수 있게 도와주옵소서. дахин ирэх эзэн таны өмнө ичих зүйлгүй зогсож чадгаар өөрийн амьдралаа бэлтэж чадгаар туслаарай. 혹시라도 신앙의 잠을 자는 성도들이 있다면 깨워주시고 Магадгүй итгэлийн нойронд автсан итгэж байгаа бол сэрэж 처음 사랑을 잃어버린 채로 신앙생활을 하고 있는 성도들이 있다면 анхны хайраа алдсан чигээрээ итгэлээр амьдарч байгаа ахан дүүс байгаа бол 회개하고 또 처음 사랑을 회복할 수 있도록 도와주옵소서. гэмшээд анхны хайраа дахин сэргээж чадгаар туслаарай. 구원받은 성도들 중에 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Аврагцсан ахад нүүс дундаас нэгэн ч итгэлээрээ бүдрэхгүй байхаар зуран барьж 또 어쩌면 정말 마지막이 될 수 있는 전도의 기회를 헛되이 놓치지 않고 магадгүй сүүлчийн ч удаа байж болох сайн мэдээний боломжийг хоосон алдалгүйгээр 간절함으로 또 기도로 전도할 수 있도록 도와주옵소서. чин сэтгэлээс залбирлаараа сайн мэдээ тарааж чадгаар туслаарай. 서부권 학예 수양이 한 주 앞두고 있습니다. Баруун бүсийн 101 семинар эхлэхэд 7 хоногийн хугацаа үлдсэн байна. 우리의 마음이 또 우리가 전도하는 분들의 마음이 준비되도록 주님 도와주옵소서. Бүдөхний сэтгэл сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүсийн сэтгэл бэлэн болж чадгаар эзэн минь туслаарай. 아무 의미 없이 서부권 학예 수양에 참석하는 사람이 없도록 도와주시고 Ямар ч утга учиргүй баруун бүсийн 101 семинарт оролцох хүн байхгүй байхаар туслаарай. 먼저 구원받은 성도들은 이뤄진 영혼을 전도하고자 하는 간절한 마음으로 Дөрүүлж аврагцсан ахан дүүс маань алдагдсан сүнсэнд сайн мэдээ тараа гэсэн чин сэтгэлээр 처음 사랑을 회복하고자 하는 마음으로 анхны хайраа дахин сэргээ гэсэн сэтгэлээр 참석할 수 있게 도와주시고 оролцож чадгаар 또 туслаарай. 서류에 참석하는 분들은 하나님의 말씀을 듣고 구원 얻고자 하는 마음으로 참석할 수 있도록 마음을 인도해 주옵소서. Шинээр оролцож байгаа хүмүүс бурхан таны үгийг сонсоод аврагдъя гэсэн сэтгэлээр оролцож чадгаар сэтгэлийг нь удирдах өгнө. 이 시간 주님의 말씀 앞에 나와 있습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийн өмнө ирсэн байна. 우리의 마음이 주님의 말씀과 은혜를 얻기에 합당하도록 우리 마음문을 열어주시고 Бидний сэтгэлч гэсэн эзэн таны үг нэгүслийг олж авах зохистой сэтгэл болгон өөрчилж 주의 교훈과 계획을 깨닫고 эзэн таны сургамж хүслийг ухааран 믿음과 순종으로 주님의 역사에 참여하는 귀한 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. итгэл дуулууртай байдлаар эзэн таны ажилд оролцсон хүмүүс болж чадгаар туслаарай. 오늘 계획된 모든 교제 가운데 함께 해주시기를 기도드립니다. Өнөөдөр төлөвлөгдсөн бүхий л нөхөрлөлтэй хамт байж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경 룻기를 찾아보겠습니다. Библийн Рут номноос хайж олъё.
294 дугаар удас 룻기 1장 Рут 1 15절부터 15-аас 18절입니다. 18 дугаар ишлэл байна. 룻기 1장 Рут 1-ийн 15절부터 15-аас 18절 18 хүртэл 찾으셨어요? бүдэрээ олсон уу? 294 дугаар удас. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншийе. Тэгтэл тэр харааж авсан чинь өөрийн ард түмэн болон өөрийн бурхад руугаа буцаж явлаа. Чиж бас авсныхаа араас буц гэв. Харин Рут таныг орхиж таныг дагахаас буцаж ирэхийг надад бүү ятгааж. Учир нь таны явах газар руу би явна. Таны суух газарт би суун. Таны ард түмэн миний ард түмэн, таны бурхан миний бурхан. Таны өөхөх газарт би өөхөж, тэндээ би оршуулгадана. Тиймээс хэрв би үхэхээс бусдаар танаас салбал намайг эзэн шийтгэх бүр жилүүг үйлдэг гэв. Тэр түүнийг өөртөө хамт явхаар эрс шийдсэнийг хараад түүнийг дахин ятгсангүй. 2장 2-р бүлгийн 1절부터 3절도 읽겠습니다. 1-ээс 3-р ишлэгийг уншийе. Наамид нөхрийнх нь хамаатан болох баян нэр хүндтэй хүн байжээ. Тэр хүн Элимелехийн ургийнх бөгөөд нэрийг нь Бооз гэдэг байв. Моб эмэгтэй Рут Наамид намайг тариан талбай руу явуулаач. Би тааллыг нь олж болох нэгний араас явж хаягдсан тариан түрүү түүй гээд тэр түүнд охин минь яв гэв. Тэр талбайд явж очиод тариа хадагчдын араас явж хаягдал тариан түрүүг цуглуулж авав. Тэрээр Элимелехийн ургийн Боозын тариан талбайн хэсэг дээр санаандгүй ирчихсэн байв. 또 8절부터 13절도 읽어보겠습니다. 8-аас 13 дугаар ишлэгийг уншийе. Тэгээд Бооз Рутад охин минь намайг сонс. Түрүү түүх гэж өөр тариан талбайд очих хэрэггүй. Эндээс бүү яв. Харин эндээ миний шивгчэнгүүдийг түш. Чи тэдний хадах талбайг харж цуглуулагчдын араас яв. Чамд хүрч болохгүй гэж би зарсартаа тушаасан. Чи ундаасгаараа усны сав руу очиж зарснарын устгаснаас нь уу гэв. Тэр эмэгтэй нүрээрээ газар унам мөргөж би харь хүн атал яагаад таны нүдэнд тааллыг олж та намайг анзаарна вэ гэв. Бооз түүнд нөхрийгөө өөд болсны дараа хадам ихтэй чиний хийсэн бүгдийг мөн хэрхэн эцэгхээ болон төрөл садныхаа нутгийг орхин таньж мэдэхгүй ард түмэн рүү явсан тухай чинь надад бүрэн мэдэгдсэн. Эзэн чиний энэ ачит үйлийг сайнаар хариулах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс ирэх шан хөс чамд дүүрэн байг. Чи түүний далавчин дор хорогдох газар хаан иржээ гэж хариулав. Тэгэхэд тэр таны шивгчэнгүүдийн нэгтэнч би энэ зэрэгцэхгүй билээ. Гэвч таны нүднээ би тааллыг тань олсоор байг. Эзэн минь та намайг тайтаргуулж шивгчэн миний зүрх сэтгэлд ярьлаа гэж хэлв. 또 17절부터 17-оос 23절까지도 읽어보겠습니다. 23 дугаар ишлэл хүртэл уншийе. Ингээд өдөш болтол тариан талбайд тэр түрүү түүгээд түүсэн тариагаа цохиход 1 эпа 10 болов. Тэр үүнийг авч хот руу явж очиход хадам ихэн түүнийг цуглуулсныг харав. Цадлаа идээд үлдээж хадгалсан өнөөх зүйлээ тэр бас гаргаж хадам ихтэй өгөв. Хадам ихэн түүнд чи өнөөдөр хаанаас төв? Чи хаан ажилласан бэ? Чамайг харж үзсэн тэр хүн өрөөгдөх болтугай гэв. Ингээд тэр хиний дээр ажилласан тухайга хадам ихтэй сонордуулж өнөөдөр хамт ажилласан тэр хүний нэрийг Бооз гэж хэмээн нэртэл Наами бэрдэ. Эзэн түүнийг өрөөх болтугай. Тэрээр амьд хийгээд үхэгсдэд инрэл үзүүлэхээ зогсоодоггүй. Эзэн билээ гэж хэлв. Тэгээд Наами түүнд дахин тэр хүн чинь бидэнд байгаа ойрын хамаатан хүн билээ. Мөн тэр л бидний өвийг хойчдоо золин авах эрх бүхий нэгэн юм гэв. Тэгтэл Моб эмэгтэй Рут
тэр хүн бас миний зарснаар бүх ургацыг минь хурааж дуусгах хүртэл чи тэднийг түш гэж надад хэлсэн гэв. Наами өөрийн бээр утад охин минь тэр хүний шивгчэнгүүтээ гарах нь дээр шүү. Эс тэгвээс өөр тарайн талбайд хүмүүс чамд халдах үедээ гэв. Тийхүү тэрээр арвэ бас буудай хураал дуустал хаягдал түрүү түүхээр боозын шивгчэнгүүдэд ойр байж тэднийг түшсэн бөгөөд хадам ихтэйгээ тэрээр хамт амьдран суув. 오늘은 룻기를 본문으로 өнөөдөр Рут номыг үнцүүгээ болгон 보아스의 밭에 비유된 교회라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. боозын талбайгаар зөөрлсөн чуулган гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 주일날 계속해서 교회와 교회 생활에 관한 교훈을 말씀을 드리고 있습니다. Эзний өдөр үргэлжлүүлэн чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой үгсийг хэлж байгаа. 먼저 여러분의 이해를 돕도록 룻기의 배경을 좀 간단하게 설명을 드리겠습니다. Тэгэхээр та бүхнийг ойлгоход дөхөн болгоо Лутын нөхцөл байдлын талаар товчхон тайлбарлая. 룻기는 사사 시대를 배경으로 합니다. Рут ном бол шүүгчдийн үеийг дэвсгэрээ болгосон. 사사 시대가 무엇이냐? шүүгчдийн үе гэж юу вэ? 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽한 후에 Израилийн ард түмэн Египтээс гарсны дараа 이제 여호수아 인도를 따라 가나안 땅으로 들어갑니다. Йошуагийн удирдлагаар Канаан нутаг руу ордог. 여호수아가 죽은 때부터 Йошуа өгснээс хойш 이스라엘의 초대 왕, 첫 번째 왕 사울이 나타나기까지의 시간, Израилийн анхны хаан Саул гарч ирэх тэр хугацаа 대략 340년의 시간인데 ойролцоогоор 340 жилийн хугацаа байгаа. 사사들에 의해서 다스림 받던 시대를 사사 시대라고 합니다. Шүүгчдийн үеэр захируулж ирсэн үеийг шүүгчдийн үе гэж хэлж байна. 자, 그런데 우리는 성경을 통해서 Гэтэ бид бүхэн Библиэр 이 дамжуулан 사사 시대에 이스라엘 백성들의 신앙이 크게 퇴보했다는 것을 볼 수가 있습니다. шүүгчдийн үеийн Израилийн ард түмний итгэл нь маш их доройтсон байсан гэдгийг мэдэж байна. 하나님을 잊어버리고 Бурхныг мартаж, 자신들을 애굽에서 구원해 주신 하나님을 잊어버리고 өөрсдийг нь Египтээс аварч өгсөн Бурхныг мартаж, 주변 이방 민족들처럼 우상을 만들어 섬겼고 эргэн тойрны харь үндэснүүдтэйг адилхан шүтэн хийж үйлчилж байсан. 많은 죄를 지음으로써 영적으로 타락한 시대였습니다. Маш олон гэм нүгэл үлдээд сүнсний талаар завхарсан үе байсан. 마치 Яг л 우리 시대와 같습니다. бидний амьдарч байгаа үетэй адил. 예수님은 Есүс 예수님이 재림하실 때가 마치 노아 홍수 심판 전과 같을 것이다 말씀하셨는데 Есүс дахин ирэх үе Ноагийн өдрүүдтэй адилхан байх болно гэж айлсан. 어떻게 보면 우리 시대가 사사 시대와 같고 홍수 심판 전과 같다 할 수 있습니다. Нэг талаас харах юм бол бидний амьдарч байгаа үе шүүгчдийн үетэй адилхан, үерийн шүүлтийн өмнөх үетэй адилхан гэж хэлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 성경에서 노아 때 이 세상에 심판이 임했던 이유를 무엇이라고 말씀하고 있느냐? Библиэлд Ноагийн үед энэ дэлхий дээр шүүлт буусан шалтгааныг юу гэж хэлж байгаа вэ? 이렇게 말씀하고 있거든요. Ингэж хэлж байна. 여기 룻기 1장 잡아두시고 Бүгдээр Рут 1-р бүлгээ авчуулаад 창세기 6장을 보겠습니다. Эхлэл 6-аас харъя. 창세기 6장 Эхлэл 6 11절, 11-р эшлэл 12절. 11 12 дор эшлэл. 창세기 6장 Эхлэл 6 11절, 12절입니다. 11 12 읽겠습니다. уншия. Тэр цагт Бурхны өмнө газар дэлхий завхарч дэлхий хүчирхийллээр дүүрв. Газар дээрх мах бодтой бүхний зам завхарч газар дэлхий завхралт авсныг Бурхан харлаа. 보면 폐기했다는 말이 3번이나 반복됩니다. Эндээс харах юм бол завхарч гэсэн үг 3 удаа гарч байна. 폐기했다는 것은 성적으로 타락했다 그런 뜻입니다. Завхарсан гэдэг нь сүнслэг талаар завхарсан гэдгийг хэлж байна. 다 썩어서 더 이상 이제 쓸모 없게 됐다 그런 뜻입니다. Бүгд ялцраа дахин хэрэггүй болсон гэсэн үг. 성경은 이렇게 말씀하고 있죠. Библи ингэж хэлж байна. 사람이 짓는 죄마다 자기 몸 밖에 있거니와 Хүмүүсийн хийж байгаа гэм нүгэл болгоно өөрийнх нь биеийн гадна үлдэгдэгэ. 성적인 죄는 Харин хүйсний гэм нүгэл 자기 몸에게 죄를 짓는 것이라고 하나님 말씀했습니다. өөрийн биедээ нүгэл үлдэж байгаа хэрэгэ гэж Бурхан айлцсан. 그죠? Тийм биз? 특별히 구원받은 성도의 몸은 Онцгойлон аврагдсан итгэгчийн бие 그리스도의 지체이자 성령이 거하시는 전이라고 말씀하고 있는데 Христийн эргэтэн ариун сүнсний оршин буй өөрийгөө сүм гэж хэлж байгаа. 만약 구원받은 성도가 자기 몸 성적인 죄를 짓는다면 하나님의 몸을 더럽히는 거, 그리스도의 몸을 더럽히는 것이고, 그죠? Хэрвээ аврагдсан итгэгч хүйсний гэм нүгэл үлдэж байгаа бол Бурханы бие Христийн биеийг бохиролж байгаа. 하나님의 성전을 더럽히는 거죠. Бурханы өргөөг бохиролж байгаа гэсэн. 그래서 이제 큰 죄가 되는 거죠. Тэгэхээр энэ маш том гэм нүгэл болж байна. 자, 그런데요, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 온 땅이 폐기하였다고 돼 있어요. бүх газар дэлхий завхарч гэж байна. 12절에 12 дээр 하나님이 보신즉 땅이 폐기하였으니
Бурхныг харахад газар дэлхий завхарсан. 왜요? Яагаад? 이는 땅에 있는 모든 혈육 있는 자의 행위가 폐기하기 때문이다. Энэ нь газар дээрх махбодтой бүхний зам завхарсан учраас гэж байна. 자, 그렇다면 모든 혈육 있는 자의 행위가 폐기하게 된 이유는 Тэгвэл 무엇이냐? бүхий л махбодтой бүхний зам завхарсан шалтгаан нь юу вэ? 왜 노아 때 Яагаад Новагийн 온 세상 사람들이 다 성적으로 타락하고 다 썩어서 쓸모없게 됐을까요? бүх дэлхий дээр байгаа хүмүүс сүнслэгдлээ завхраад ямар ч хэрэгцээгүй ялцарсан бэ? 왜죠? Яагаад вэ? 가인의 후손과 셋의 후손이 혼잡됐기 때문입니다. Каины үр дүн, Сетийн үр дүн холилдсон учраас. 창세기 6장 Эхлэл 6. 1절부터 1-ээс 3절까지 읽어보겠습니다. 3 дугаар ишлэгийг уншийе. Газар дээр хүмүүс оширч эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед Бурхны хөвгүүд хүний охидын гоо үзэсгэлэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо эхнэр болгов. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө махбод тул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. 2절 이렇게 돼 있죠. хоёр дээр ингэж байна. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Бурхны хөвгүүд хүний охидын гоо үзэсгэлэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо эхнэр болгов. 하나님의 아들들은 누구죠? Бурхны хөвгүүд гэж хэм бэ? 셋의 후손들입니다. Сетийн үр дүн. 그다음 사람의 딸들은 누굽니까? Хүний охидууд гэж хэм бэ? 가인의 후손들입니다. Каины үр дүн. 노아 때에 Новагийн үед 이 셋의 후손들이 육신의 정욕을 따라서 Сетийн үр дүн махбодын хүслээ дагаад 가인의 후손들과 혼잡하게 되었고 Каины үр дүнтэй холилдсон. 그 결과 모든 사람이 육체가 되었다라고 말하고 Үүний 있습니다. үр дүнд бүхий л хүмүүс махбод болсон гэж. 육체가 되었다는 것은 Махбод болсон гэдэг нь 생각하는 것이 육신적이고 бодож байгаа зүйл нь махбодын. 사는 목적이 육신적이고 Амьдарч байгаа зорилго нь махбодын. 사는 방법이 육신적이었다 그런 Амьдарч 뜻입니다. байгаа арга барил нь махбодын болсон гэсэн. 영혼을 갖고 있어서 천국을 소유하고 영원히 살도록 지음받은 사람이 Сүнстэй мөнхийн диважин өвлөд мөнхөд амьдрахаар бүтээгдсэн хүн 그냥 зүгээр 이 세상 것에 매여서 이 세상 것을 추구하며 살다가 죽게 됐다 그런 뜻입니다. энэ ертөнцийн зүйлс хүлэгдээд энэ ертөнцийн зүйлсийг эрэлхийлж хагаад үхэх болсон гэсэн. 자, 그런데 성경은 이런 다른 혼잡이 Ийм холилдсон зүйл 신앙의 퇴보를 가지고 오고 결국은 심판을 가지고 온다라고 경고하고 있습니다. итгэлийн доройдлыг авчирч чинь эцэстээ шүүлтийг авчирч байна гэж анхааруулж байна. 호세아서 7장에 보면 Хосея 7-оос 10. 하나님께서 이스라엘 백성들을 보고 이렇게 탄식하거든요. Бурхан Израилийн ард түмнийг хараад ийхүү гасалтай. 에브라임이 열방과 혼잡되니 뒤집지 않은 전병과 같다. Эфраим улс үндэстэнтэй холилдоод эргүүлээгүй биен адил болсон. 에브라임이라는 건 이스라엘 민족을 말하는 거예요. Эфраим гэдэг нь Израиль үндэстнийг хэлж байна. 하나님의 선택받은 이스라엘 민족이 Бурханаар сонгогдсон Израилийн ард түмэн 우상 섬기는 이방인들과 혼잡되니까 шүтэйгээ харийнхантай холилдсон учраас 하나님 앞에 쓸모없게 됐다 그런 뜻입니다. Бурханы өмнө ямар ч хэрэгцээгүй болсон гэсэн. 그래서 하나님을 떠나게 됐고 Тэгээд Бурханаас холдсон. 결국은 심판 임하게 되죠. Эцэстээ шүүлт болсон. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 생각 해봤어요. Би нүгийг тунгаан бодож байгаад ингэж бодсон. 노아 때 왜 홍수 심판이 임했다? Ноогид яагаад үерийн шүүлт болсон бэ? 가인 후손들 때문이 아니고 Каины өрөөдмас болсон юм биш? 누구 때문입니까? Хинээс болсон бэ? 사실은 셋 후손들 때문입니다. Үнэндээ Сетийн өрөөдмас болсон. 원래 가인 후손들은 원래부터 하나님 모르고 살았잖아요. Каины өрөөдөм анхнаасаа Бурхныг мэдгүй амьдарч 그런데 байсан. 그들에게 복음을 전하기 위해서 하나님께서 셋 후손들을 이 땅에 살게 하셨는데, Гэтэл тэдэнд сайн мэдээг тараалахын тулд Бурхан энэ газар дэлхий дээр Сетийн өрөөдмийг 근데 이 амьдруулсан. 셋 후손들이 하나님 떠나서 가인 후손들과 혼잡돼 버린 거예요. Гэтэл Сетийн өрөөдөм Бурханаас холдоод Каины өрөөдөмтэй холилдсон. 그래서 능력을 잃어버렸죠. Тэгээд хүч чадлаа алдсан. 그리고 Мөн 심판이 내려왔습니다. шүүлт болсон. 자, 이러한 일은 오늘날 구원받은 성도들의 삶 속에서도 볼 수가 있습니다. Энэ зүйлийг өнөө цагт аврагдсан итгэгчийн амьдрал дундаас ч харж байна. 사실은 너무나 많습니다. Үнэндээ дэндүү олон байдаг. 구원받은 성도들이 세상과 구별되지 못하고 Аврагдсан итгэгчнэр ертөнцөөс тусгаарлагдаж чадлаа. 세상 사람들의 삶을 부러워하고 Энэ ертөнцийн хүмүүсийн амьдралд атаархаж. 세상 사람들처럼 되어가는 모습을 볼 때마다 Энэ ертөнцийн хүмүүстэй адил болж байгаа дүр төрхийг харах болгоно. 하나님의 마음 아마 탄식하실 겁니다. Бурхны сэтгэл ч гэсэн маш ихээр халагдж байгаа. 그러겠죠. Тэгнэстэй. 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 구원받지 않은 사람과 동업을 하고 사업을 같이 하고 결혼을 하고 аврагдаагүй үнтэй хамтдаа амьдарч бизнес хамтдаа эрхэж хурмаа хамт хийж 그런 모습을 볼 때마다 하나님의 마음은 너무나 슬프실 거라 생각합니다. энэ дүр төрхийг харах болгонд Бурхны сэтгэл маш их гонглж байгаа гэж бодож байна. 우리 시대에 Бидний үед 이 세상에서 일어나는 많은 징조를 보지 않더라도 энэ ертөнцөөр болж байгаа маш олон шинж тэмдгийг хараагүй байсан ч гэсэн 구원받은 성도들의 신앙이 퇴보하는 모습을 보면 аврагдсан итгэгчнэрийн итгэл нь дороодж байгааг харвал 아, 정말 마지막 때구나라는 것을 느낄 수가 있습니다. үнэхээр төгсгөлийн цаг иржээ гэдгийг мэдэрч болно.
오늘 Өнөөдөр 본문에 나오는 이 룻은 모압 여인입니다. өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр гарч байгаа Рут хайр эмэгтэй. 그녀는 시어머니 나오미를 따라서 이스라엘 땅으로 들어오게 됩니다. Тэрээр хадам их Наамиг дагаад Израиль руу ирдэг. 그리고요, Тэгээд 하나님의 인도하심으로 보아스를 만나게 됩니다. Бурхны удирдлагаар Боостэй уулзсан. 그리고 시어머니 말씀에 순종해서 Тэгээд хадам ихийнхээ үгэнд дуулууртай хандан 보아스와 결혼을 하게 되고 Боостэй хурмаа хийдэг. 결국은 예수님의 족보에까지 오르게 됩니다. Эцэстээ Есүсийн үгийн бичиг хүртэл ордог. 마태복음 1장에 보면 예수님의 족보가 나오죠. Матай 1-р бүлэг дээр Есүсийн үгийн бичиг гарч байгаа. 거기 이 룻이라는 여인의 이름이 나옵니다. Тэнд Рут гэдэг эмэгтэй нэр гардаг. 예수님의 족보에 모압 여인, 이방 여인이었던 룻의 이름이 기록되어 있습니다. Моб хайр эмэгтэй байсан Рутын нэр Есүсийн үгийн бичигт 저는 бичигдэж. 예수님의 족보를 좀 이렇게 쭉 묵상하다가 Би Есүсийн үгийн бичгийг тунгаан бодож байгаа. 야, 이 예수님의 족보는 정말 생명의 족보다. 응? Есүсийн үгийн бичиг бол амийн үгийн бичиг. 은혜의 족보다. Нэгүслийн үгийн бичиг. 그죠? Тийм биз? 그리고 정말 감사한 것은 Үнэхээр талархмаар 그 зүйл. 생명책 예수님의 족보에 나의 이름이 기록되어 있다는 것이 너무 감사한 Тэр 일이라는 걸 айн 알게 байгаа 됐어요. Есүсийн үгийн бичигт миний нэр бичигдсэн гэдэг нь үнэхээр талархмаар хэрэг. 오늘 본문에 Өнөөдөр үнцэн 이 үгэндээ 시어머니 나오미는 хадам их Наамын 성령님의 모습을 뜻합니다. ариун сүнсийг илтгэж байгаа. 그리고 보아스는 Бооз нь 예수님을 뜻하고요. Есүсийг илтгэж 그럼 байна. 보아스의 밭은 뭘 뜻할까요? Тэгвэл Боозын талбай нь юу хэлж байгаа вэ? 예수님이 머리로 계신 교회를 뜻하는 겁니다. Есүс тэргүүнээр оршин байгаа чуулганыг хэлж байна. 참된 교회. Жинхэнэ чуулган. 룻이 이스라엘 땅으로 들어와서 보아스를 만나고 예수님의 족보에 오른 것은 Рут Израильд ирээд Боостой уулзаад Есүсийн үгийн бичигт орсон нь 죄인이었던 우리가 нүгэлтэн байсан бид бүхэн 예수님을 만나 구원을 얻고 Есүстэй уулзаад авралыг авав. 우리 이름이 생명책에 기록된 사건을 설명해 주는 겁니다. Бидний нэрс амийн номонд бичигдсэн үйл явдлыг 자, тайлбарлаж байна. 그런데 Гэхдээ 먼저 여러분들에게 эхлээ та бүхэнд 나오미의 두 며느리가 있었거든요. Наамид хоёр бэр байсан. 이 나오미의 두 며느리 오르바와 룻을 잠깐 이제 비교해서 말씀을 드려보겠습니다. Наамигийн хоёр бэр Орпа Рутыг харьцуулан хэлье. 오르바, 룻 둘 다 나오미의 며느리였습니다. Орпа Рут хоёулаа Наамигийн бэр байсан. 두 사람 다 남편이 죽어서 과부가 됐어요. Хоёулангийнх нь нөхөр өгөхөд бэлэвсэрсэн. 자, 근데 이 시어머니가 Гэтэл хадам их нь 이제 하나님께서 이스라엘 백성들에게 은혜를 베푸셨다는 소식을 듣고 Бурхан Израилийн ард түмэнд нэгүслээ үзүүлсэн гэдгийг сонсоод 이제 고향인 이스라엘 땅으로 돌아가려고 합니다. одоо төрсөн нутаг Израиль руугаа буцаад явах гэж. 처음에는 두 며느리가 다 시어머니를 따라옵니다. Эхэндээ хоёр бэр нь хоёулаа хадам ихийгээ дагаад 자, явдаг. 근데 돌아오는 중에 Гэтэ явж явах явцад 시어머니 나오미가 두 며느리에게 이렇게 말합니다. хадам их Наамын хоёр бэрдээ ингэж хэлдэг. 야, Ой, 나에게 무슨 소망이 있다고, 나에게 무슨 바랄 것 있다고 나를 따라오냐? надад ямар найдад надаас харах зүйл юу байгаа гэд намайг 너희 дагаад. 고향으로 돌아가라. Та нар өөрсдийн нутаг руугаа буцаад яв. 자, 룻기 Рут 1장으로 가보겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 룻기 1장 Рут 1 8절부터 8-аас 14절입니다. 14-р ишлэл. 8절부터 14절 8-аас 14. 읽겠습니다. Унши. Наами хоёр бэрдээ явцгаа өөр өөрийнхөө эхийн герт буцагтун. Та нар өөд бологчдод маань болон надад хэрхэн хандсны адил эзэн та нарт мөн инрэл хайраар хандах болтугай. Эзэн та хоёрыг өөрсдийн чинь нөхрийн герт амар тайван байлгаж сойрхох болтугай хэмээн өгүүлээд тэднийг үнсэн тэд дууга өндөрсгөн уйлалтаж бид заавал таны ард түмэн рүү тантай хамт буцмаар байна гэж түүнд хэлв. Харин Наами буцагтун охид минь яагаад та нар надтай хамт явах гээд байгаа юм? Та нарт нөхөр болчоор хөвгүн миний хөвлөд одоо би юу? Буцагтун охид минь явцгаагтун нөхөр тарахад би дэндүү хөгштөн найдвар тасраагүй гээд энэ шүн нөхөрт гарлаа гэж бодоход төрөх хөвгүүдийг том болж өстөл та нар хүлээх үү? Тэр болтол та нар бусдын эднэр болохоос татгалзсан тусдаа байх уу? Үгүй охид минь яагаад гэвэл энэ нь та нараас илүү надад гашуун байна. Учир нь эзний мотор миний эсрэг байсан юм гэв. Тэд дахин дууга улам өндөрсгөн уйлалтв. Орпо хадам ихийгээ үнсэж харин Рут түүнээс зүгдэв. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 나오미가 며느리에게 Наами бэрдээ 세 번이나 돌아가라라고 말합니다. 3 удаа буцаад яваа гэж хэлж байгаа. 그죠? Тэгж 한 байгаа. 번도 아니고 1 удаа 두 биш. 번도 아니고 2 удаа 세 ч биш. 번이나 3 удаа 야, 너희들 고향으로 돌아가라 та нар нутаг руу буцаад яваа 라고 얘기를 합니다. гэж хэлж байна.
다 보여 여기서. Эндээс бүгд харагдаад байна. 잘 집중해서 들으세요. Сайн анхаарал сонсоорой. 세 번이나 얘기했으니까 나오미가 진심으로 말했을 것 같아요. 그죠? 3 удаа хэлж байгаа юм чинь Наоми чин сэтгэлээсээ хэлсэн байж таарна шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그 말을 듣고 Энэ үгийг сонсоод 오르바는 돌아갑니다. Орпонд буцаад явдаг. 그래요, 어머니. 어머니가 정말 그렇게 원하신다면 Тийм ээ ээжээ. Та үнэхээр тэгэж хүсэж байгаа бол 갈게요. би явъя. 우리 가요. Ингээд уйлаад явж байна. 근데 룻은요. Харин Рут 어머니 그런 말 마세요. ээж та битгий тэгэж яриа. 나는 Би 어머니 따라갈 거예요. ээж таныг дагнаа. 결국은 이스라엘 땅으로 돌아옵니다. Эцэстээ Израильд очдог. 여러분, Хүмүүсээ 이러한 사건은 도대체 우리에게 무엇을 교훈할까요? ийм үйл явдал бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 어째서 나오미는 Яагаад Наоми 두 며느리에게 고향으로 돌아가라고 3번이나 권면했을까요? хоёр бэрдээ нутаг руугаа буцаад яв гэж 3 удаа ятгаж хэлсэн бэ? 먼저 알아야 될 것이 있어요. Эхлээд мэдэх ёстой зүйл байна. 하나님은 Бурхан 이러한 일들을 통해서 우리의 마음을 시험하신다는 거예요. ийм зүйлсээр дамжуулан бидний сэтгэлийг шалгадаг. 사무엘상 2장에 보면 1-р Самуэль 2-оос харвал 한나가 이렇게 하나님께 찬양을 드리죠. Ханна инхүү бурхныг магтдаг. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. Эзэн бол мэдлийн бурхан, тэрээр үйлсийг дэнсэл. 지식의 하나님이라는 게 뭐예요? Мэдлийн бурхан гэж юу вэ? 아시는 분이라는 거예요. Мэдтгэ гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 사람은 외모를 보거니와 Хүн гаднах зүрхийг 나 хардаг. 여호와는 중심을 보느니라. Эзэн би зүрхийг хардаг. 하나님 우리의 무엇을 아십니까? Бурхан бидний юуг мэддэг вэ? 마음을 아셔요. Сэтгэлийг. 행동은 Үйлдэл нь 마음의 표현이거든요. сэтгэлийн илэрхийлэл. 그죠? Тийм биз дээ? 여호와는 지식의 하나님이라 Эзэн бол мэдлийн бурхан. 행동을 달아보시느니라. Үйлсийг тэрээр дэнсэлнэ. 우리는 성경 다른 곳에서 같은 교훈을 볼 수가 Бид 있습니다. хүн Библийн өөр хэсгээс адилхан сургамжийг харж болно. 자, 열왕기하 2-р хаад 2장 2-р бүлэг 열왕기하 2장 1절부터 2-р хаад 2-ын 7절까지 내용인데요. 1-ээс 7-р 내용이 ишлэл 좀 байна. 기니까 제가 중간중간 읽겠습니다. За агуулга нь урт тушаас дундаас нь би уншия. 2절에 보면 2 дээр 자, 엘리야가 엘리사에게 너는 여기에 머물라라고 말합니다. Элия Илэшэ чи эндээ үлдээч гэж хэлж байна. 4절에 4 дээр 또 말하죠. дахиад хэлж байна. 엘리사야 청컨대 너는 여기에 머물라. Элиша чи эндээ үлдээч. 6절에 말합니다. 6 дээр хэлж байна. 엘리야가 또 엘리사에게 이르되 청컨대 너는 여기 머물라. Элия түүн тандан Элиша чи эндээ үлдээч. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харуул 스승인 엘리야와 그를 따르는 제자 엘리사가 길갈에서부터 요단까지 동행하는 사건이 기록되어 있습니다. багш нь болох Элия түүний шав Элиша хоёр Гэлгалаас Йордан гол хүртэл хамтдаа явж байгаа үйл явдал бичигдсэн. 하나님은 엘리야를 Бурхан Элияг 길갈에서 베델로, Гэлгалаас Бетел рүү, 베델에서 여리고로, Бетелээс Ирохоо руу, 여리고에서 요단으로 Ирохоороос Йордан руу. 계속 다니게 합니다. Инхүү байнга явуулдаг. 그러는 동안에 Энэ хугацаанд 엘리야는 엘리사에게 3번이나 똑같은 말하죠. Элия Элишад адилхан удаа 3 үгийг хэлдэг. 나 더 이상 따르지 말고 그냥 여기 있어. Дахин намайг битгий дагаа чи эндээ үлд. 그죠? Тийм багаз. 그때마다 엘리사는 뭐라고 얘기합니까? Энэ үе болгонд Элиша юу гэж хэлж байна? 내가 Би 죽는 일 외에는 үхээс бусдаар 당신을 떠나지 아니하겠나이다. таныг орхихгүй. 자, 여러분, Хүмүүсээ 하나님께서 엘리야를 길갈에서 요단까지 보내시면서 Бурхан Элия Гэлгалаас Йордан гол хүртэл илгээнгээ. 그때마다 엘리사를 통해서 엘리야에게 Тэр үед болгонд Элиягаар дамжуулан Элишад 야, 너 그만 따라와 여기 머물러라고 말하도록 하신 이유가 뭘까요? чи даггаа бол эндээ үл гэж хэлүүлсэн шалтгаан нь юу вэ? 엘리사에게 무엇을 보기 원했을까요? Элишагаас юуг харахыг хүссэн бэ? 결심, Хичээл зүтгэл, 흔들리지 않는 마음, ганхахгүй сэтгэл. 그걸 보기 원하는 거예요. Үүнийг харахыг хүссэн. 나오미 두 며느리 오르바와 룻도 마찬가지입니다. Наамигийн хоёр бэр Орпо Рут ч гэсэн адилхан. 육신적으로는 동일한 상황이잖아요. Махбодийн хувьд адилхан нөхцөл байдал. 둘 다 남편이 죽었습니다. Хоёулангийнх нь нөхөр өгсөн. 그죠? Тийм биз? 육신적으로 동일한 상황이지만 두 사람은 전혀 다른 선택을 했어요. Махбодийн хувьд адилхан нөхцөл байдал гэсэн хоёулаа тэс өөр сонголтыг 그 хийв. 결과 Үүний үр 오르바는 영원히 잃어졌고 Орпо мөнхөд алдагдсан. 하나님과 사람 없는 사람이 됐고 상관없는 인생이 됐고 Бурхантай хамааралгүй хүн болсон. 롯은 Рут 구원을 얻게 되죠. авралыг авсан. 예수님의 족보에까지 이름이 올라갑니다. Есүсийн угийн бичиг төрөл нэр нь багтаж ордог.
우리가 전도하다 보면요, Бид хүн сайн мэдээ тараагаад үзсэн бол 사실은 이런 일을 정말 많이 겪어요. үнэндээ ийм зүйлийг маш олон туулдаг. 말씀 듣자고 하면 Үг сонсоод үзэх 사람들이 юм бол 여러 가지 핑계에 이유를 댑니다. 그죠? хүмүүс олон төрлийн шалтгаан хэлдэг. 지금은 바빠서, Одоо завгүй. 누가 찾아와서, Хэн нэгэн манайд 약속이 ирчихсэн. 있어서 Амлалт байгаа. 뭘 보시는 거죠? Юуг харж байна? 정말 구원받기를 원하는 마음이 있는지를 보시는 거예요. Үнэхээр аврагдахыг хүссэн сэтгэл байна уу гэдгийг харж байна. 일주일 동안 집회하는데 Нэг 하루 7 이틀 3일 집회 이제 진행되면서 사람들은 점점 줄잖아요. 7 хоногийн турш семинар явуулдаг. Гэтэл 1 2 3 дахь өдөр гэл хүмүүсийн тоо эрс багасдаг. 참석 안 하는 이유도 참 많아요. 그죠? Орцдгүй шалтгаан нь ч гэсэн олон байна. 비가 와서, Бороо орж 바람이 불어서, салхитай 애가 아파서, хүүхэд өвдсөн. 누가 연락이 와가지고 Хэн нэг нь над руу залгасан. 어째서 저째서 그러면서 진짜 마음이 없는 사람들은 다 떨어져 나가는 거예요. Энэ тэргээ шалтгаан тойчоод сэтгэл байхгүй хүмүүс нь бүгдээрээ холдоод явдаг. 누가 구원받아요? Хэн аврагддаг вэ? 진짜 구원받기 원하는 사람만 구원받는 거예요. Жинхнээсээ аврагдахыг хүсэж байгаа хүн л аврагдана. 신앙생활 할 때도 마찬가지예요. Итгэлийн амьдралаар амьдрахад ч гэсэн адил. 구원받고 신앙생활 하려고 하면요, 막 방해가 많아요. Аврагдаад итгэлээр амьдрыг үл саа тодгор болж байгаа зүйл олон байна. 서단 마귀가 역사하죠. Сатанд яваад ажиллаж байна. 이 주변에 불신자들이 있죠. Эргэн тойронд маань үл итгэгчдэн байна. 구원받은 성도 안에도 죄의 정욕이 남아 있잖아요. Аврагдсан итгэгчийн дотор ч гэсэн гмийн зан чанар үлдчихсэн 그러니까 байна. 신앙생활 하려고 하면요, 얼마나 방해가 많은지 몰라. Тиймээс итгэлээр амьдрах юм бол хичнээн олон саа тодгор байдаг. 경제적인 이유, Эдийн засгийн 가정의 асуудал, 문제, гэр бүлийн асуудал, 부모가 아프고 эцэг 자녀가 өвдсөн, 문제를 키고 үр хүүхэд хэрэг тариад байна. 남편이 술 먹고 Арх маань нөхөр маань арх ууж байна. 방해가 많죠. Ийм саа тодгор олон байгаа шүү дээ. 그런데 Гэхдээ 그런 상황 속에서도 주님 우리 마음을 보시는 거예요. ийм нөхцөл байдал донд ч гэсэн эзэн бидний сэтгэлийг харж 너 байгаа. 그래도 Чи тэгсэн ч гэсэн 나 따라올래? тэгсэн ч гэсэн намайг дагах уу? 마음을 보시는 거라니까요. Сэтгэлийг нь харж байгаа. 예수님 말씀했잖아요. Есүс айлцсан. 아무든지 나를 따라오려거든 Хэн нэг нь намайг дагая гэвэл 자기 십자가를 지고. өөрийн загалмайгаа үүш. 십자가가 뭐예요? Загалмай гэж юу вэ? 주님을 따르는 과정 속에서 겪게 되는 고난을 내가 감당하겠다. 그 마음의 결심을 말하는 거예요. Эснийг дагах үйл явц донд амсж байгаа зовлонгоо би давж гарна гэсэн шийдвэрийг хэлж байна. 자기 십자가를 지고 Өөрийн загалмайгаа үүш. 나를 조칠 것이니라. Намайг даг. 그런 마음이 없기 때문에, 그런 마음이 부족하기 때문에, Ийм сэтгэл байхгүй учраас ийм сэтгэл дутж байгаа учраас 마음에 그런 굳은 결심이 없기 때문에 중간중간에 다 탈락해 나가는 거예요. сэтгэлд нь бат шийдвэр байдгүй учраас дундаас нь гараад явчих гэж байна. 이 신앙생활을 잘하고 못하고는 결국은 핑계 댈 게 없어요. 자기 책임이야. Итгэлээр сайн амьдрч гинүү муу амьдрч гинүү гэдэг нь эцэстээ шалтгаан тоочих шаардлага байхгүй. 구원을 받고 Өөрийнх нь хариуцлага. 구원을 받고 못 받고 하는 것도 결국은 자기 책임이야. Аврагдах уу аврагдахгүй байна уу гэдэг нь эцэстээ өөрийнх нь 하루слаа. 왜? Ягаад? 내가 진짜 구원받고자 하는 마음이 없었기 때문에 구원을 못 받았고, Би үнэхээр аврагдъя гэсэн сэтгэл байгаагүй учраас л аврагдаагүй байна. 구원받은 후에도 Аврагсны дараа ч 내가 гэсэн 정말 신앙생활을 바르게 하고 싶은 마음이 없었기 때문에 үнэхээр би итгэлээр зөв амьдрэх гэсэн сэтгэл байхгүй байгаа учраас 결국은 떨어져 나가는 거예요. эцэстээ холдоод явж. 주저앉는 거예요. Цөхрөө сууж 뒤로 байгаа. 물러나는 거죠. Хойш ухарч байна. 맞죠? Тийм биз дээ. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал бол 마음의 문제라는 말 들어보셨죠? сэтгэлийн асуудал гэж сонсч байсан биз дээ. 돈 많다고 신앙생활 잘하는 것도 아니고요. 예. 돈 많다고 Мөнгө ихтэйгээд итгэлээрээ сайн 시간 амьдрах юм шиг. 많다고 신앙생활 잘하는 것도 아니요. Мөн цаг зав ихтэй байлаа гэд итгэлээрээ сайн амьдрах. 어려움이 없다고 신앙생활 잘하는 것도 아니에요. хэцүү бэрхшээл байхгүй байлаа гэд итгэлээрээ сайн амьдрах. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал бол 마음의 문제거든요. сэтгэлийн асуудал. 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지키라. Юу юунаас л өөрийн сэтгэлээ хамгаалаа. 생명의 근원이 이에서 남이니라. Амийн булаг түүнээс ундарё. 잠언에 나오죠, 그죠? Сургаалт үгсээр гардаг штэ. 자, 그리고 우리가 룻기의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 Бид хүн Рут номын агуулгыг зөвөр ойлгохын тулд 하나님의 말씀, 그 이스라엘 민족의 풍습에 대해서 좀 이해할 필요가 있어요. Бурхны үг Израилийн ёс заншийн талаар сайн ойлгох хэрэгтэй. 하나님은 이스라엘 백성들에게 기업 무르기를 허락하셨거든요. Бурхан Израилийн ард түмэнд өвийг золихыг зөвшөөрсөн. 레위기 Лев 25장을 보겠습니다. 25-аас харъя. 레위기 25장 Лев 25, 24절부터 24-өөс 25절. 25 байна. 레위기 25장 Лев 25-ийн 24절부터 24-өөс 25절 25 읽겠습니다. уншия. Та нар эзэмших газар бүрийнхээ хувьд газрын золилтыг олгох ёстой. Хэрв ах дүү чинь ядуурснаас болж эзэмшил газрынхаа хэсгийг зарах аваас хамгийн ойрын хамаатан золихоор ирж ах дүүгийнхээ зарсныг нь золин авах учиртай.
여러분 고엘이라는 말을 들어보셨는지 모르겠어요. 고엘 гэсэн үгийг сонсож үзсэн үү? 고엘이라는 말이 무슨 뜻이냐면 기업 물을 자, 구속자라는 뜻입니다. 고엘 гэдэг нь золилтыг өвлөн авахч, золигч гэсэн утгатай. 룻기에서는 보아스가 룻의 고엘이죠. Рут номон дээр Боз Рутын золигч байна. 기업을 대신 물어줄, 빛을 대신 갚아줄 사람, Өвийг нь 구속자라는 өмнөөс 뜻이에요. нь золих, өрийг нь өмнөөс нь төлөх золигч гэсэн утгатай. 다시 룻기 2장을 보겠습니다. Дахин Рут 2-оос харъя. 룻기 2장 1절에 Рут 2-ын 1 дээр 읽어봅시다. уншия. Наамын нөхрийнх нь хамаатан болох баян нэр хүндтэй хүн байжээ. Тэр хүн Элимелехийн ургийнх бөгөөд нэрийг нь Боз гэдэг байв. 20절도 읽겠습니다. 20 дугаар ишлэгийг бас уншия. За 20 дугаар ишлэгийг хамт уншия. Наами бэрдэ эзэн түүнийг өрөөх болтугай. Тэрээр амьд хийгээд үхэгсдэд инрэл үзүүлэхээ зогсоодоггүй. Эзэн билээ гэж хэлв. Тэгээд Наами түүнд дахин тэр хүн чинь бидэнд байгаа ойрын хамаатан хүн билээ. Мөн тэрэл бидний өвийг хойждоо золин авах эрх бүхий нэгэн юм гэв. 자, 1절에 보면 보아스를 가리켜서 유력한 자, 부자라고 돼 있고 Нэгдүгээр ишлээс харах юм бол Бозыг баян нөлөө бүхий хүн гэж 그리고 байна. 20절에 보면 20 дугаар ишлээс харвал 그 사람은 우리의 근족이다, 가까운 친족이다. тэр хүн бол бидний ойрын хамаатан. 그리고 우리의 기업을 물을 자다, 빛을 갚아줄 자다. Тэгээд бидний өвийг хойждоо золин авах өрийг минь төлөх хүн. 이 보아스가 Энэ Боз 예수님을 예표하는 거예요. Есүсийг төлөөлж байна. 이해되십니까? ойлгож 자, байна. 그런데 Гэхдээ 고엘이 되기 위해서는 세 고엘? 가지 조건을 만족시켜야 돼요. 고엘 болохын тулд гурван болцлыг хангах 첫 хэрэгтэй. 번째, Эхнийх нь 가까운 친족이어야 된다. ойрын хамаатан байх хэрэгтэй. 먼 친척은 안 돼. Холын хамаатан байж болохгүй. 예, 몽골 사람들은 이렇게 뭐 이렇게 누구 물어보면 누구의 아내, 동생의 뭐 오빠의 누구의 막 얘기하잖아요, 그죠? За Монгол хүмүүжүүдээс ингээд асуух юм хин бэ гэж асуух юм бол тэрний эхнэрийнх нь нөхрийн дүү гэж янз бүрийн зүйл хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. 뭐 이렇게 좀 몇몇 건너면 다 아는 사람이야, 그죠? Ингээд хооронд нь холбоод үсэх юм бол бүгд л таньдаг хүмүүс. 그죠? Тийм биз? 이제 고엘이 되려면 가까운 친족이 돼야 돼. Харин 고엘 болохын тулд ойрын хамаатан байх хэрэгтэй. 두 번째는요, Хоёрт нь 기업 물을 능력이 있어야 돼. өвийг нь золих эрхтэй, 빛을 чадalтай 갚아줄 байх 능력이 хэрэгтэй. 있어야 되겠죠, 그죠? Өрийг нь төлөх чадalтай байх 세 хэрэгтэй. 번째는요, Гуравт нь 빛을 갚아줄 마음이 있어야 돼. өрийг нь төлөе гэсэн сэтгэл байх хэрэгтэй. 이 세 가지가 충족돼야지만 고엘이 되는 거예요. Энэ гурван болцол хангагдчих 고엘 болно. 자, 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 고엘 제도를 허락하신 이유가 있어요. Гэхдээ бурхан Израилийн ард түмэнд 고엘ийн тогтолцоог зөвшөөрсөн шалтгаан 이 байна. 고엘이 누굴 뜻하냐면은 예수님을 말하는 Энэ 거거든요. 고엘 нь хэнийг хэлж ийнө гэхээр Есүсийг хэлж байна. 자, 여러분 한번 생각해 보세요. Та бүхэнийг бодоод үзээрэй. 하나님이신 예수님이, Бурхан болох Есүс, 천지를 창조하신 예수님이 Тэнгэр газрыг бүтээсэн Есүс 왜 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨을까요? яагаад хүний биеэр энэ газар дээр ирсэн бэ? 하나님은 Бурхан 사람을 위해서 죽어줄 수가 없어요. хүний төлөө үхэх боломжгүй. 맞죠? Тийм биз дээ? 죽어주려면 Үхэхийн тулд 사람이 돼야 되잖아요. хүн болох хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 예수님은 우리 고엘이 되어 주시기 위해서, 우리의 구속자가 되어 주시기 위해서 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. Есүс бидний 고엘 болохын тулд бидний золигч болохын тулд махбодыг өмсөөд энэ газарт ирсэн. 그리고 두 번째 감사한 것은 Хоёрт нь талархмаар 예수님은 Есүс 우리를 구원해 줄 마음이 있으셔요. Есүс биднийг аварч өгье гэсэн сэтгэл байна. 하나님이 예수님을 뭐 억지로 야 가라 내려가라 보낸 게 아니잖아요, 그죠? Бурхан Есүсийг хүчээр чи яваа гэж ирсэн юм биш шүү дээ. 예수님이 Есүс 정말 우리를 사랑하시고 우리를 불쌍히 여겨서 우리를 구원해 주고자 하는 마음이 있으셨다니까. үнэхээр биднийг хайрлаад өрөвдөж хараад аварч өгье гэсэн сэтгэл байсан. 마태복음 Матай 6장을 보겠습니다. 6-аас харъя. 30 마가복음입니다. 마가복음. За Марк 6 байна. 마가복음 6장 Марк 6 34절 34-р ишлэл. 읽어봅시다. За 34-р ишлэгийг хамт уншийе. Эрэг дээр очиод Есүс үе олон хүн байхыг харж тэднийг өрөвдөв. Учир нь тэд хончингүй хонь мэт байлаа. Тэр тэдэнд олон зүйлийг зааж эхлэв. 자, 이 말씀에 보면 예수님은 사람들을 어떻게 여기셨다? Энэ үгнээс харуул Есүс хүмүүсийг хэрхэн яаж харсан гэдэг вэ? 불쌍히 여기셨다. Өрөвдөн инэрсэн гэж. 그죠? Тийм багаз. 은혜를 베푸시기 원했고 사랑하셨다는 뜻이에요. Нэгүслийг үзүүлэхийг хүссэн, хайрлсан гэсэн. 도와주길 원했고 Аварч өгөхийг хүссэн, 구원해 주길 원했다는 거예요. туслахыг хүссэн байна. 맞죠? Тийм багаз. 세 번째, Гуравт нь 예수님은 Есүс 전능하신 하나님이시기 때문에 төгс хүчит бурхан учраас, 죄가 없으시기 때문에 гэмзэмгүй учраас 당연히 우리를 구원하실 능력이 있으시죠. ойлгомжтой биднийг аврах хүч чадалтай.
여러분, 다 2000년 전 십자가에 못 박히신 예수님, 2000 жилийн өмнө загалмай дээр цовдлогдсон Есүс. 그분이 누굽니까? Тэр нэгэн хэн бэ? 하나님이 사람이 되신 분이에요. Бурхан хүн болсон нэгэн. 맞죠? Тийм биз дээ. 전능하신 하나님이 Төгс үчид бурхан. 나의 죄를 대속해 주시기 위해서 Миний гмийг уучлахын тулд 내 대신 십자가에 달려주신 거예요. миний өмнөөс загалмай дээр цовдлогдсон. 예수님은 우리의 고엘이 되어 주시기 위해서, Есүс бидний коэл болохын тулд, 우리의 구속주가 되어 주시기 위해서, бидний золигч болохын тулд, 우리가 잃어버린 영원한 생명, бидний алдсан мөнх ам, 죄 때문에 잃어버린 영원한 생명과 영원한 천국 기업을 되찾아 주시기 위해서 гэм нүглээс болж алдсан мөнхийн ам болон мөнхийн диважингийн үеийг буцааж өгөхийн тулд 친히 육신을 입고 이 땅에 내려오신 거예요. өөрөө махуудыг өмсөд энэ газар дээр бууж ирсэн. 요한복음 Йохан 3장. 3 дугаар бүлэг. 어떤 분이 저에게 성경의 핵심을 말해달라고 한다면 저는 이 구절을 찾아서 읽어드릴 것 같아요. Нэг хүн надаас Библийн гол цөмийг хэлээд өгөөч гэвэл би энэ үгийг хайж болно. 요한복음 3장 Йохан 3-ын 16절 17절입니다. 16 17 읽겠습니다. уншия. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Тиймээс хүүд итгэдэг хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амтай болно. Бурхан ертөнцийг яллахын тулд биш, харин хүүгээрээ дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд түүнийг ертөнцид илгээсэн билээ. 이 말씀 속에는 Энэ үгэн дотор 성부 하나님의 사랑이 나타나 있어요. эцэг Бурханы хайр илчлэгдсэн. 또 Мөн 성자 예수님의 사랑이 나타나 있죠. хүү Есүсийн хайр илчлэгдсэн. 왜 예수님 이 땅에 오셔야만 했는지 그 이유가 나타나 있어요. Яагаад Есүс энэ газар дээр ирэх ёстой байсан? Тэр шалтгаан нь гарч байна. 예수님은 억지로 오신 것이 아니에요. Есүс хүчээр ирсэн юм биш. 예수님 말씀했죠. Есүс айлцсан. 나는 스스로 목숨을 버리노라. Би өөрөө амиа хайж байна. 누가 내게서 목숨을 빼앗는 것이 있는 것이 아니라 Хэн нэг нь надаас амийг маань булааж байгаа юм биш. 나는 스스로 목숨을 버린다고 말씀했어요. Би өөрийн амиа хайж гинэ гэж айлцсан. 왜 예수님이 스스로 목숨 버리셨습니까? Яагаад Есүс өөрийн амиа хайсан бэ? 지옥 갈 나를 Там руу явах намайг 구원하시려고. аварч өгөхийн тулд. 나의 Миний 회복자, 나의 구속자가 되어 주시기 위해서. миний сэргээгч, миний золигч болохын тулд. 나의 영원한 빚, 내가 100번을 10,000번을 주고도 갚을 수 없는 그 영원한 빚을 예수님이 대신 갚아 주시기 위해서. Би 100 мянган удаа төлсөн ч барагдахааргүй тэр мөнхийн өр зээлийг маань төлж өгөхийн тулд. 오늘 본문에는 Өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр 룻이 우연히 보아스의 밭에 이르렀다고 기록되어 있습니다. Род санаандгүй Розын Боозын талбай дээр очисон гэж байгаа. 이 룻이 고향 모압 땅을 떠나서 이스라엘 땅으로 들어오는 모습은 Род өөрийн төрсөн нутгаа орхиод Израилийн газар нутаг руу очисон нь 죄 가운데 살던 우리가 회개하고 하나님께로 돌이키는 모습을 말하는 거예요. гэм нүгэлд амьдарч исэн бид хүн гэмшээд бурхан руу ирэхийг 자, тайлбарч. 그런데 гэхдээ 하나님은 룻의 발걸음을 어디로 인도하셨다? бурхан Руудын алхмыг хаашаа удирдсан бэ? 아무의 밭이 아니고 보아스의 밭으로 인도하셨습니다. Ямар ч хамаагүй талбайраа бус Боозын талбайраа удирдсан. 룻이 알고 찾아간 게 아니에요. Рууд мэдээд очисон юм биш. 보아스 밭이 어디지? Боозын талбай хаана байна гэж хайгаад очисон биш ээ. 어? 룻은 보아스도 몰랐어요. Рууд Боозыг ш танихгүй. 그냥 이삭 죽으러 나갔는데 Зүгээр л төрөө түүхээр гарсан. 하나님이 그 룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하신 거예요. Гэтэл бурхан Руудын алхааг Боозын талбайраа чиглүүлсэн. 뭘 설명할까요? Юуг тайлбарч байна? 정말 회개하고 하나님께 돌아와서 구원받기 원하는 사람을 Үнэхээр гэмшээд бурхан руу эргэж ирээд аврагдахыг хүсэж байгаа. 하나님 누가 만나게 합니까? Бурхан хинтээ уулзуулдаг. 구원받은 성도와 만나게 합니다. Аврагдсан итгэгчтэй уулзуулна. 참된 복음이 증거되는 교회에 연결시켜 줍니다. Жинхэнэ чуулган, жинхэнэ сайн мэдээ тарагдаг чуулгантай холбож өгдөг. 그게 하나님의 도우심이고 인도죠. Энэ нь бурханы тусламж удирдлага. 예레미야 Еремья 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 예레미야 10장 Еремья 10 23절. 23 дугаар ишлэл. (863) дугаар удаас 읽어봅시다. уншия. Эзэн минь хүн өөрөө замаа хардаггүйг би мэднэ. Алхмаа хүн өөрөө чиглүүлдэггүйг ч бас мэднэ. 인생의 길이 자기에게 있지 아니하다. Хүн замаа өөрөө хардаггүй, өөрт нь байдаггүйг мэднэ. 사람이 хүн 정말 구원받기 원하면, үнэхээр аврагдахыг хүсэж байгаа бол 사람이 хүн 정말 하나님을 찾는다면 үнэхээр бурхныг хайж байгаа бол 반드시 만납니다. гарцаагүй уулздаг. 반드시 구원 얻도록 하나님은 도와주십니다. гарцаагүй аврагдахаар бурхан тусалдаг. 보아스
룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하신 하나님, Рутын алхааг Боозын талбай руу удирдсан бурхан. 그 하나님이 Тэр бурхан 정말 회개하고 구원받기를 원하는 사람의 발걸음을 구원받은 성도와 만나게 하고 참된 교회로 연결시켜 준다는 거예요. үнэхээр гэмшээд аврагдахыг хүсэж байгаа хүний алхааг аврагдсан хүнтэй уулзуулдаг, жинхэнэ сайн мэдээ тарагч байгаа чуулгантай холбоотой. 그러니까 구원받지 못하는 이유는 결국 뭐예요? Тиймээс эцэстээ аврагдаж чадахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ? 자기가 원하지 않기 때문에 그래요. Өөрөө хүсэхгүй байна. 천국 가는데 억지로 천국 가는 사람 없습니다. Деважин руу явахыг хүсдэг, хүчээр явдаг хүн гэж байхгүй. 천국 가서 이런 사람 없을 거예요. Деважинд очиод ингэж хэлэх хүн байхгүй. 내가 천국 안 오려고 했는데 그냥 Би деважин руу явахыг хүсээгүй шүү. 억지로 왔다고 내가 그냥 хүчээр би ирчлээ. 그런 사람 없어요. Гэх хүн байхгүй. 그죠? Тийм биз? 원하는 자만 갈 수 있어요. 원하는 Хүсэж 자. байгаа хүн л тийшээ очно. 자, 그런데 우리는 이 룻기에서요. Гэтэ бид хүн Рут номноор 룻과 보아스의 관계 변화를 좀 주목을 해봐야 되겠습니다. Рут Боозын харилцаа өөрчлөлтийг анхаарч харах. 처음에는 이 보아스가 룻을 보고 이렇게 말합니다. Эхэндээ Бооз Рутыг хараад ингэж хэлдэг. 너 누구냐? Чи хин бэ? 누구냐 이렇게 말하는 거예요. Хин бэ гэж хэлдэг. 룻기 2장 Рут 2 5절입니다. 5 дахь ишлэл. 2장 5절 읽겠습니다. 2-ын 5-ыг уншъя. Тэгээд Бооз тариа хадагчдыг хариуцсан зарцдаа тэр хэний бүсгүй вэ гэв. 쟤 누구냐 이렇게 말했죠, 그렇죠? Тэр хин бэ гэж хэлж штэ тий. 그렇죠? Тийм багац? 그런데 Гэтэл 이 시간이 지나면서 내 딸아라고 말합니다. цаг хугацаа өнгөрөнгөө охин минь гэж хэлдэг. 여러분 이렇게 저기 몽골 분들은 그런 얘기 많이 하더라고요. 자기 아들이 아닌데도 미니후 뭐 미니허흥 뭐 이런 말이 많이 하더라고요. 그죠? Монголчууд ч гэсэн их ингэж хэлдэг штэ. Өөрийнх нь охин, өөрийнх нь хүү биш чинь охин минь, хүү минь гэдээ их дууддаг штэ. 그죠? Тийм биз? 이게 좀 이렇게 친근하게 불어주는 거잖아요. 그죠? Энд чи их дотн найрсгаар дуудаж штэ, тийм 그죠? ээ? 2장 8절에 2-ын 8 дээр 읽겠습니다. уншия. Тэгээд Бооз Рутад охин минь намайг сонс. Төрөө түүх гэж өөр тариан талбайд очих хэрэггүй. Эндээс бүү яв. Харин эндээ миний шивгчэнгүүдийг түш. 내 딸아. Охин минь. 이제 관계 변화가 생기죠, 그죠? Одоо энэ харилцааны өөрчлөлт үүсэж байгаа 그리고 шүү. 조금 있다가 Тэгээд тун удахгүй 또 이렇게 말합니다. дахиад ингэж хэлдэг. 자, 3장 3-ын 11절 11-р ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Охин минь одоо бүү ээ. Чиний хэлсэн бүгдийг би чиний төлөө хийн. Хотын бүх хүн чамайг зохистой сайн эмэгтэй гэдгийг мэднэ. 네가 현숙한 여자인 것을 모든 백성이 다 안다. Чиний зохистой сайн эмэгтэй гэдгийг бүх хүмүүс мэднэ. 룻은 하나님을 향한 참된 믿음이 있었거든요. Рутад бурханд хандсан жинхэнэ итгэл 그 байсан. 믿음이 그녀의 행동으로 나타난 거예요. Энэ хүний итгэл түүний үйлсээр нь гарч 그 байна. 주변의 사람들이 룻이 현숙한 여자인 걸 다 아는 거예요. Тэгээд эргэн тойрных нь хүмүүс энэ Рутыг зохистой сайн эмэгтэй гэдгийг мэдэж байна. 이게 뭘 교훈하죠? Энэ юуг сургамжилж байна? 하나님을 향한 참된 믿음을 가진 성도는 주변 사람들이 다 알게 되겠다는 거예요. Бурханд хандсан сайн итгэлийг тээсэн хүмүүсийг эргэн тойрных нь хүмүүс бүгд мэдтгэе гэсэн. 그런데요. Гэхдээ 그러다가 결국은 이 룻은 보아스와 결혼을 하게 되죠. тэгээд эцэстээ Рут Боозтой хурмаа. 이런 변화가 뭘 뜻하느냐? Энэ өөрчлөлт юу хэлж байна вэ? 우리는 원래부터 죄인이었어요. 그죠? Бид анханасаа нүгэлтэн байсан. 하나님과 상관없이 살았던 사람들이에요. Бурхантай хамааралгүй амьдарч байсан. 그런데 예수님을 만나서 구원을 받게 됐어요. Харин Есүстэй уулзаад авралыг авсан. 구원받으면 하나님 우리가 하나님의 자녀가 되잖아요. Аврагчны дараа бид Бурхны хүүхэд болж байна. 그죠? Тийм биз? 하나님 우리를 귀하게 계십니다. Бурхан биднийг эрхэм найданд 그리고 тоосож байгаа. Тэгээд 우리를 다듬어서요. биднийг зас янслаад 하나님의 영광의 보좌 함께 앉게 하기를 원합니다. Бурхны алдрын судалд хамтдаа суулгахыг хүсэж байгаа. 이런 과정이 룻기에 나오고 있는 거예요. Энэ үйл явц Рут номон дээр гарч байна. 오늘 이제 말씀을 통해서 Тэгэхээр өнөөдрүүгээр дамжуулаад 교회와 교회 생활에 관한 중요한 교훈을 몇 가지 좀 말씀을 드리려고 해요. чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой чухал хэдэн сургамжийг суръя. 두 가지를 좀 말씀드릴게요. Хоёр зүйлийн талаар. 첫 번째. эхнийх нь 교회를 통해서 성도들에게 주어지는 은혜들. чуулганаар дамжуулан итгэгчнэрт өгөгдөг нэгүслүүд. 그리고 두 번째는 Хоёр дахь нь 성도가 주님 다시 오시는 날까지 힘써야 될 것들이 무엇인지 итгэгч эзэн дахин ирэх өдрийг хүртэл хичээх ёстой зүйл нь юу вэ? 말씀을 드릴게요. Энэ талаар 첫 번째. хэлье. Эхнийх нь 교회를 통해서 성도에게 주어진 은혜들이 무엇인지를 좀 말씀을 드릴게요. чуулганаар дамжуулан өгөгдөг итгэгчнэрт өгөгддөг нэгүсэл нь юу вэ гэдгийг 오늘 хэлье. 본문에 보면 Өнөөдөр үнцэн үгнээс харвал 룻이 보아스의 밭에 들어감으로써 얻은 은혜들이 있어요. Рут Боозын талбай руу ороод авсан нэгүслүүд байна. 자, 2장 3절 2-ын 3 읽겠습니다. 3-ыг уншия. Тэр талбайд явж очиод тариа хадагчдын араас явж
Хаягдал тариан түрүүг цуглуулж авав. Тэрээр Элимелехийн ургийн Боозын тариан талбайн хэсэг дээр санаандгүй ирчихсэн байв. 앞에서 말한 대로 보아스는 예수님을 뜻하고 Түрүүн хэлсэнчлэн Бооз Есүсийг илтгэж байгаа. 보아스의 밭은 Боозын талбайн 뭘 뜻한다 그랬죠? юу хэлж байгаа гэсэн бэ? 교회를 뜻합니다. Чуулганыг хэлж байна. 선하신 하나님, Сайн бурхан. 사람을 불쌍히 여기시는 하나님, Хүнийг өрөвдөн хардаг бурхан. 그 하나님께서 Тэр бурхан 모압 여인 룻을 주목해 보신 거예요. Моб эмэгтэй Рутыг ажиглаж харсан. 자기 시어머니를 따라서 이스라엘 땅으로 들어온 룻을 주목해 보셨어요. Хадам ихээ дагаад Израилийн газар нутагт ирсэн Рутыг ажиглаж харсан. 룻은 아무것도 가진 것이 없어요. Рутад өөрийн гих юу ч 아무 байхгүй. 소망이 없습니다. Ямар ч найдвар байхгүй. 그런데 Гэхдээ 하나님께서 그 룻에게 은혜를 베푸시는 거예요. бурхан тэр Рутад нэгүслээ үзүүлж байна. 이삭을 주우러 이 룻이 밖으로 나가는데 Төрөө түүхээр гадагшаа гарч байна. 그 룻의 발걸음을 보아스의 밭으로 인도하십니다. Гэтэ Рутын алхахыг Боозын талбай руу хөтлж байна. 이 모습이 뭘 뜻한다 그랬죠? Энэ дүр төрх нь юу хэлж байгаа гэсэн бэ? 하나님을 찾고 진리를 찾는 사람의 발걸음을 Бурхныг хайж үннийг ирж байгаа хүмүүсийн алхахыг 구원받은 성도와 만나게 하시고 аврагдсан итгэгчтэй уулзуулж 참된 교회와 연결시켜 주시는 하나님의 인도하심을 뜻한다. жинхэнэ чуулгантай холбож өгдөг Бурхны удирдлагыг тайлбарлаж байна. 여기 자는 분 좀 깨워주세요. За энэ унтж байгаа хүнийг сэрэгээрэй. 자는 분 좀 깨워주세요. Унтж байгаа нэгнээ сэрэгээрэй. 자 그렇다면 Тэгвэл 자는 분 좀 깨워주시라니까. за унтж байгаа хүнээ сэрэгээрэй. 그렇다면 Тэгвэл 룻은 보아스의 밭에서 무엇을 얻었을까? Рут Боозын талбайгаас юу олж авсан 첫 бэ? 번째요. Эхнийх нь 소망이 없는 마음을 위로하고 기쁨을 주는 말씀을 들었다는 거예요. найдваргүй сэтгэлийн тайлбарлуулад баяр хөөргийг өгч байгаа тайлбарлаж байна. 13절입니다. 13 дахь ишлэл. 13절 읽겠습니다. 13-ыг уншийе. Тэгэхэд тэр таны шивгчэнгүүдийн нэгтэнч би энэ зэрэгцэхгүй билээ. Гэвч таны нүднээ би тааллыг тань олсоор байг. Эзэн минь та намайг тайтгаруулж шивгчэн миний зүрх сэтгэлд ярьлаа гэж хэлв. 자, 룻이 보아스에게 이렇게 말하죠. Рут Боозод ингэж хэлж байна. 당신이 이 시녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다. Гэвч та намайг тайтгаруулж шивгчэн миний зүрх сэтгэлд ярьлаа. 그게 뭡니까? Энэ нь юу вэ? 복음입니다. Сайн мэдээ. 죄 가운데 살던 우리들, Гэмнүгэл дотор амьдарчилсан бид нар 아무 소망 없이 살아왔던 우리에게 ямар ч найдваргүй амьдарчилсан бид бүхэн 주님은 복음을 주셔서 эзэн сайн мэдээг өгөөд 우리 마음을 위로하시고 기쁘게 하셨죠. бидний сэтгэлийг тайтгаруулад баяр хөөргийг өгсөн. 구원받은 것만큼 성도에게 기쁨과 위로가 되는 게 없잖아요. Аврагдсан хэмжээний дайтай итгэгчид баяр хөөр талархал гэж байна. 저는 구원받기 전에 Би аврагдахаас өмнө 인생을 살고 싶지가 않았어요. 사실은 ерөөсөө амьдрахыг хүсээгүй. 사실은 자살할 결심을 이미 한 상태였고, Үнэн дээр аврагдахаас өмнө амиа хорлоё гэсэн шийдвэртэй байсан. 이런 정말 헛된 세상 빨리 죽어버려야 되겠다는 생각을 하고 있었어요. Ийм хоосон ертөнцид амьдраад юу хийм бэ? Хурдан үхье гэж бодож байсан. 근데 누군가 저에게 복음을 전해줬어요. Гэтэл хин нэг нь надад сайн мэдээг дамжуулсан. 복음을 깨닫고 구원받을 때 Сайн мэдээг ухаарад аврагдах үед 모든 고통, 모든 슬픔에 대한 보상을 하나님께로부터 받았어요. бүхий л зовлон, бүхий л уу гашийнхаа нөхөн төлбөрийг Бурханаас авсан. 룻이 Рут 보아스에게 그 말을 들었을 때 얼마나 마음이 위로가 됐을까요? Боозоос энэ үгийг сонсоход сэтгэл нь хичнээн их тайтгарл болсон бэ? 그죠? Тийм биз дээ? 자, 근데 이 복음이 Гэтэл энэ сайн мэдээ 누구에게로부터 주어진 말씀이냐? хинээс өгөгч байгаа үг вэ? 하나님께로부터 주어진 말씀. Бурханаас өгөгч байгаа. 갈라디아서 Галаад 1장 1-р бүлэг 11절 12절 11-12 1315 дахь удас. 갈라디아서 1장 11절 12절입니다. Галаад 1-11-12 읽겠습니다. уншия. Ах トゥ нараа миний тунхагсан сайн мэдээ нь хүнийх биш гэдгийг би та нарт мэдэгдэж байна. Би үнийг хүнээс аваагүй, хүнээрч заалгаагүй. Харин Есүс Христийн илчлэлээр хүлээж авсан билээ. 내가 너에게 전한 복음이 사람의 머리에서 나온 것이 아니다. Миний та нарт дамжуулсан сайн мэдээ нь хүний ухаанаар гараагүй. 오직 예수 그리스도의 계시로 된 것이라. Зөвхөн Есүс Христийн илчлэлээр 죄인이 гэмнүг нүгэлтэн 전능하신 하나님의 말씀을 들을 수 있다는 것이 복입니다. төгс хүчит Бурхны үгийг сонсож чадж байна гэдг нь юрөөл. 죄인이 Нүгэлтэн 복음을 통해서 구원받고 сайн мэдээгээр дамжуулан аврагдаад 하나님의 나라에 들어갈 수 있게 됐다는 것이 정말 큰 복이잖아요. Бурхны улс руу орохоор болсон гэдэг нь маш том юрөөл. 그렇잖아요? Тийм биз дээ? 자, 두 번째, хоёр дахь 룻은 Рут
보아스의 밭에서 보아스의 소녀들과 함께 생활하게 됐어요. Боозын талбайд Боозын шивжүүгүүдтэй хамт амьдарсан. 룻기 룻. 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 8절 8 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Тэгээд Бооз Рутад охин минь намайг сонс. Төрөө түүх гэж өөр тариан талбайд очих хэрэггүй. Эндээс бүү яв. Харин эндээ миний шивгчэнгүүдийг түш. 자, 나의 소녀들과 함께 있으라. 여기 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. Эндээс явалгүйгээр миний шивгчэнгүүдтэй хамт бай гэж. 21절 21 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. За 21-ийг хамт уншия. Тэгтэл Моб эмэгтэй Рут тэр хүн бас миний зарснаар бүх ургацыг минь хурааж дуусах хүртэл чи тэднийг түш гэж надад хэлсэн гэв. 자, 이 보아스가 룻에게 이렇게 말하잖아요. Бооз Рутад ингэж хэлж байна. 추수를 마치기까지 다른 밭으로 가지 말고 Ургац сурааж дуустал өөр талбай руу битгий яваа. 나의 소년들과 함께 여기 거하라. Миний шивгчэнгүүдтэй хамт эндээ бай. 여러분 이 말씀이 이것이 뭘 교훈하는 걸까요? Хүмүүсээ энэ үг юуг сургамжилж байна вэ? 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 한 교회 안에서 다른 성도들과 함께 신앙생활 해야 될 것을 교훈하는 거예요. нэг чуулган дотор бусад анхан дүүстэйгээ хамт итгэлээр амьдрах ёстой гэдгийг сургамжилж байна. 구원받은 성도가 교회를 떠나서 믿음 지키고 신앙생활 할 수가 없잖아요. Аврагдсан итгэгч чуулганаас холдоод итгэлээр сахиад итгэлээр амьдрах боломжгүй. 맞죠? Тийм биз? 네? 구원받은 성도가 교제에 참여하는 것에 많은 방해가 있다 하더라도 Аврагдсан итгэгч нөхөрлөлтөд оролцоход маш олон саад дотор байсан ч гэсэн 성도는 모이기를 힘써야 됩니다. итгэгч цуглахтаа хичээх хэрэгтэй. 말씀을 배워야 됩니다. Үгээс сурах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 다른 성도들과 마음을 열고 교제할 줄 알아야 돼요. Бусад анхан дүүстэйгээ сэтгэлээ уудлаа нөхөрч мэддэг байх хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 그렇게 할 때에 тэгэх үед 우리의 믿음이 성장하는 거예요. бидний итгэл өсдөг. 다른 성도들과의 교제를 통해서 주님의 사랑을 더 깨닫게 되고 Бусад анхан дүүстэйгээ нөхөрлөөр дамжуулан эзний хайрыг улам илүү 우리 ухаардаг. 믿음이 자라고 Бидний итгэл өсөж, 우리 인격이 성장하고 бидний зан чанар ч гэсэн төлөвшөж, 변화되고 өөрчлөгдөж, 열매 맺는 거예요. үр жимс сургуультай. 아시겠어요? Ойлгосноо? 아가서 Соломоны дун 1장을 보겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 아가서 1장 8절 Соломоны дун 1:8. 1장 8절 Соломоны дун 1:8. 읽겠습니다. Уншия. Бүсгүүжүүл дундаас бүрч сайхан чи магад мэдэхгүй яваас малын чирийг даган ирж мачдын майхны ойролцоо ишигнүүдээ ээлж тогтоо. 아가서 읽어보시면 참 도대체 무슨 내용인지 잘 모르겠죠, 그죠? Соломоны дуу номыг уншаад үзэх юм бол яг ямар агуулга гарч байгааг мэдэгддэггүй. 저도 구원받고 처음에는 도대체 이거 왜 성경에 기록되어 있지 이런 생각했었어요. Би ч гэсэн аврагдаад анх удаа энэ номыг уншихдаа яагаад энэ номыг Библиэлд бичсэн байна гэж бодсон. 그런데 이제 신앙생활하면서 조금씩 아가서가 조금씩 열리고 깨달아지더라고요. Тэгээ итгэлээр амьдрангаа Соломоны дуу ном баг багаар ойлгогдож ухаарагдаж эхэлсэн. 이 아가서에는 정말 신앙생활에 중요한 교훈들이 많이 기록이 돼 있는데 Соломоны дуу ном дээр итгэлийн амьдралтай маш холбоотой маш олон сургамжууд бичигдсэн байгаа. 이제 솔로몬이 술람미 여인에게 이렇게 말합니다. Соломон Шулемет эмэгтэйд ингэж 내가 хэлсэн. 알지 못하겠거든. Магад мэдэхгүй яваа. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 구원을 받았는데 신앙생활 어떻게 될지 모르겠거든. Аврагдсан хэрнээ итгэлээрээ хэрхэн амьдрахыг мэдэхгүй байна. 내가 어떻게 선택하고 Би хэрхэн сонгож, 어떻게 결정하고 хэрхэн шийдэж, 구원받은 이후에 어떻게 삶을 살아야 될지 모르겠거든. аврагсны дараа хэрхэн яаж амьдрахаа мэдэхгүй байна. 어떻게 봉사해야 될지 모르겠고 Яаж үйлчлэхийж 어떻게 мэдэхгүй байна. 전도해야 될지 모르겠거든. Хүн яаж сайн мэдээ тарахыг мэдэхгүй байна. 어떻게 하라고요? Яг энэ үү? 양떼의 발자취를 따라가라. Малын чирийг даган ирж. 양떼가 뭐예요? Энэ хонин сүрэг гэж юу вэ? 예수님 피로 구원받은 성도들인 교회예요, 교회. Есүсийн цусаар аврагдсан итгэгч нарын чуулган байна. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 신앙생활을 교회를 통해서 배우라는 거예요. Итгэлийн амьдралыг чуулганаар дамжуулан сураа гэж байна. 근데 교회 안에는 누가 있어요? Гэтэ чуулган дотор хэн байгаа вэ? 목자들 있잖아요, 목자들. Хончид байгаа. 예? 이미 많은 경험을 짐승을 이미 오랫동안 키워보고 했던 그런 경험 많은 목자들이 있거든요. Хэдийн мас үргээ удаан хугацаанд хариулсан туршлагатай малчид байгаа. 그 목자들이 누구예요? Энэ хончид нь хэн бэ? 교회 안에서 말씀을 전하는 전도인, Чуулганд үгийг дамжуулж байгаа номлогч пастор, 임원, үйлчлэлийн 먼저 баялаг, 구원받은 성도들. төрүүлж аврагдсан ахын дүүс. 그런 사람들 곁에서 옆에 있으면서 Ийм хүмүүсийн хажууд байнга 너의 염소 새끼를 먹이라. малынхаа ишигнүүдээ ээлж тогтоо гэж байна. 작은 것부터 하나씩 배워가라 그런 뜻이에요. Баг багаар нэг нэгээр нь сураад яваа гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгосноо?
구원받은 성도가 주님의 사랑을 알아가고 Аврагдсан итгэгч эзний хайрыг ойлгож, 신앙생활의 지혜를 배우고 итгэлийн амьдралаар амьдрах мэрэгүү ухааныг сурч, 믿음이 성장하는 것은 혼자 할 수 있는 게 아니에요. итгэл нь өсдөх нь ганцаараа хийдэг зүйл биш ээ. 반드시 Гарцаагүй. 구원받은 성도들과의 교제를 통해서 그런 것들이 이루어진다는 거 알아야 돼요. Аврагдсан ахын дүүстэй нөхөрлөлөөр дамжуулан эдгээр зүйлсүүд биелдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 에베소서 Эфес 4장입니다. 4 байна. 16절. 16 дугаар ишлэл. 에베소서 4장 16절. 1324 дугаар хуудас Эфес 4-ийн 16. 읽어봅시다. Уншия. Христийн бүхэл бие нь хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангаж байдаг, дэмжлэхээр хоорондоо холбогдсон нийлдэг. Ингэснээр би өөрийгөө хайр дотор босгон байгуулж өсдөг юм. 이 말씀은 성도의 신앙이 어떻게 성장하는지를 알려주시는 말씀이에요. Энэ үг итгэгчийн итгэл хэрхэн өсдөг талаар хэлж өгч 여기 байна. 몸이 나오죠. 몸. Энэ дээр би гэж гарч 몸은 байна. 뭐예요? Би нь юу вэ? 교회를 말하죠. Чуулганыг хэлж байна. 몸에는 여러 지체가 붙어 있잖아요. Бид олон эргэтэн залгаатай байгаа шүү дээ. 지체가 누구예요? Эргэтнүүд нь хэн бэ? 구원받은 성도 우리 각 사람이에요. Аврагдсан итгэгчнэр хүн тус бүр. 그죠? Тийм биз? 몸이 성장할 때 Би нөсөх үед 지체도 함께 성장해요. эргэтнэ ч гэсэн хамтдаа өснө. 맞죠? Тийм биз? 몸은 성장 안 하는데 지체만 성장하면 뭐예요? Би нөсөөгүй ах чинь эргэтнэ өсч ивэл юу вэ? 이상한 거잖아요. 그죠? Их хачин зүйл шүү дээ, тийм ээ? 애가 뭐 손만 엄청 커. Хүүхдийн гар нь маш том. 이상하잖아요. 그죠? Сонин биз дээ, тийм? 애가 다리만 엄청 커. Гэтэ хүүхдийн хөл маш урт. 이상하잖아요. Сонин биз дээ? 그런 일은 없어요. Тийм зүйл гэж байна. 몸이 성장할 때 지체도 함께 성장하는 거예요. Би нөсөх үед дагаад эргэтнэ өсдөг. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 하나님은 교회를 통해서 성도들의 믿음을 성장시킨다. Бурхан чуулганаар дамжуулан итгэгч нарын итгэлийг өсгөдөг. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 붙어 있어야죠. Залгаатай байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 떨어지면 Холдоо авчвал 교회는 성장하더라도 자기는 성장 못해. чуулган өсөж байгаа ч гэсэн өөрөө өсөж чадахгүй. 골로새서 Колосе 2장입니다. 2 дугаар бүлэг 19절. 19 дугаар ишлэл. 2장 19절 2-19 읽겠습니다. уншия. Бүхэл биеийг үе мөч болон шөрөмсөөр хамтд нь холбож ханган Бурхны өсөлтөөр өсөгдөг тэргүүнээс тэд зуурдаггүй юм. 자, 이 말씀에도 성장의 비밀이 나와 있어요. Энэ үгэн дээр ч гэсэн өсөлтийн нууц гарч байгаа. 머리, Тэргүүн. 머리는 누구예요? Тэргүүн нь хэн бэ? 머리가 누굽니까? Тэргүүн нь хэн бэ? 예수님이잖아요. Есүс шүү дээ. 예수님이 교회 머리가 되시고 Есүс чуулганы тэргүүн 교회는 болсон. 예수님의 몸이에요. Чуулган бол Есүсийн бие. 그리고 우리는 각 그 몸의 지체들입니다. Тэгээд бид бүхэн тэр биеийн эргэтэн тус. 자, 근데요. Гэхдээ 지체는 эргэтэн нь 몸을 통해서 머리와 연결돼 있어요. биеэр дамжуулан толгойтойгоо холбогддог. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 지체는 Эргэтэн нь 몸을 통해서 биеэр дамжуулан 머리와 연결돼 있다. толгойтой холбогддог. 주님과 직접 연결되는 게 아니고 Эзэнтэй шууд холбогддог юм биш. 몸을 통해서 연결돼 있는 거예요. Биеэр дамжуулан холбогддог. 맞죠? Тийм биз? 그러니까 몸을 떠나면 Тэгэхээр биеэсээ холдоод явчвал 머리를 떠나는 거예요. толгойноосоо холж байгаа юм. 맞죠? Тийм биз? 그러면 성장한다 안 한다? Тэгвэл өсөхгүй юу? 성장할 수가 없다는 거예요. Өсөх боломжгүй. 구원을 받아도요. Аврагдсан ч гэсэн 교회를 떠나면 절대 성장하지 않아요. чуулганаас холдох юм бол хизээч өсөхгүй. 물론 Мэдээж 교회 안에 있다고 해서 다 붙어 있는 것도 아니에요, 사실은. чуулган дотор байлаа гэд бүгд залгаатай байгаа хэрэг биш. 어떤 사람은 붙어 있는 것 같은데 사실은 떨어져 있는 사람도 많이 있어요. Зарим хүмүүс нь залгаатай мэдээж үнэндээ олноороо холдоод явчихсан. 뭘 보면 알 수 있죠? Юуг нь харуул мэдэх вэ? 성장하지 않고 변화되지 않는 걸 보면 알 수 있어요. Өсөхгүй байгаа, өөрчлөгдөхгүй байгааг нь харах юм бол мэдэж болно. 주일날에 모여서 말씀 배우고 같이 교제하는 것처럼 보이는데 Тав гоёрыг эзний өдөр цуглаад хамтдаа нөхөрлж байгаа юм шиг харагдаж байна. 변화도 없고 성장도 없어. Гэтэл өөрчлөлж байхгүй, өсөлж байгаа. 사실은 붙어 있는 게 아니라는 거예요. Үнэндээ тэр хүн залгаатай биш байна. 자, 세 번째, Гуравт нь 이 루시 보아스의 밭에 들어가서요. энэ Род Боозын талбай руу ороод 생수와 배불린 먹을 양식을 얻었다. ус гэдэс садах хүнсийг олж авсан. 룻기 Род 2장입니다. 2 дугаар бүлэг 9절 9 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Чи тэдний хадах талбайг харж цуглуулагчдын араас яв. Чамд хүрч болохгүй гэж би зарснартаа тушаасан. Чи ундаасгаараа усны сав руу очиж зарснарын утгаснаас уу гэв.
목이 마르거든 소년들의 길어온 것을 마시라. Цанхах юм бол зарц нарын утгасан уснаас уу гэж байна. 14절 14 дугаар эшлэл. 읽겠습니다. 14절. 14-ыг хамт уншийе. Хоолны цаг болоход бооз түүнд нааш ойрт талхнаас ид хугалж авсан талхаа цуунд дүр гисэнд тэр тариа хадагчдын дэргэд суув. Бооз түүнд хуурсан тариа хүртэл өгсөнд тэр идэж цадаад бас заримыг нь үлдээв. 룻이 보아스의 밭으로 들어가서 Рут боозын талбай руу ороод 목마름을 해결할 수 있는 생수를 마시게 됐고 цангаагаа тайлах усыг уусан. 배불리 먹을 양식을 얻게 됐죠. Гэдэж цадлаа идэх хоол хүнсийг 이게 뭘 олж авсан. 뜻할까요? Энэ юу хэлж байна вэ? 구원받은 성도가 교회를 통해서 Аврагдсан итгэгч шуулганаар дамжуулан 주님의 말씀과 은혜를 계속해서 공급받는 모습을 설명하는 거예요. эзний үг нэгүслэр үргэлжлүүлэн хангагдахыг хэлж байна. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 요한복음 요한? 10장입니다. 10 дугаар бүлэг. 요한복음 10장 Йохан 10 9절부터 10절 9-өөс 10 дугаар ишлэл. 9절부터 10절 읽어보죠. 9-өөс 10-ыг уншийе. Үүдэн би байгаа юм. Надаар орсон нь аврагдан орж гарч бэлчээр олно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Харин би тэднийг амьтаа бэлгсэн амьтаа байлгахын тулд ирсэн билээ. 성도는 주님을 통해서 두 가지를 얻는 거예요. Итгэгч эзнэр дамжуулан хоёр зүйлийг олж авна. 먼저는 Эхлээд 구원을 얻고 авралыг авна. 그게 다가 아니죠? Энэ бүх зүйл 그 биш. 다음에 뭘 얻어요? Үүний дараа юуг олж авах вэ? 꼴을 얻으리라. Бэлчээр олно. 방주 안에는 Бүхээг дотор 노아의 가족들은 방주를 통해서 구원도 얻었고 Ноагийн гэр бүлийн бүхээгээр дамжуулан авралыг авсан. 방주 안에는 노아의 가족들이 먹을 양식도 예비돼 있었잖아요. Бүхээг дотор Ноагийн гэр бүлийнхэн идэх хүнс бэлтгэгдсэн байсан. 그죠? Тийм биз? 여러분 우리 교회가 Хүмүүсээ манай чуулган 질문 드릴게요. асууя. 앞에 좀 보세요. Урагшаа хараарай. 우리 교회가 Манай чуулган 참된 교회, 올바른 교회가 맞아요? жинхэнэ зөв чуулган мөн үү? 왜요? Яагаад? 왜 우리 교회가 올바른 교회예요? Яагаад манай чуулган зөв чуулган бэ? 어떤 식구는 우리 식구 같은데 우리 교회 나와서 우리 교회를 우리 교회라고 말하고 이 교회라고 얘기를 해요. Зарим итгэгч манай чуулганы хүн мөн хэрнээ манай чуулганы хүмүүсийг танай чуулган гэж хэлээд байдаг. 그죠? Тийм биз дээ? 가족들하고 싸우면 Гэр бүлтэйгээ муудалцах юм бол 에이 니네 집 내가 더 이상 못 살아. 그러고 나갑니까? чиний гэрт би дахин амьдрах чадахгүй гэж гараад явдгүү. 그런 사람 좀 이상한 사람이 그죠? Ингэж хэлжүүл их сонио хүн байж тээ. 그죠? Тийм биз дээ? 가족끼리 싸워도요. Гэр бүлийнхэн хоорондоо маргацсан. 밥은 이 집에서 먹고 Хоолоо энэ гэртээ идэнэ. 잠은 이 집에서 자요. 그죠? Унтахтаа ч гэсэн энэ гэрт унтана. 그게 가족이잖아. Эн чинь л гэр бүл. 그죠? Тийм биз? 가족끼리 싸우더라도 다툼이 생기더라도요. Гэр бүл маргалдсан маргаа үүсэн ч гэсэн 가정에 뭔가 큰 어려움이 생기면 가족들이 뭉치잖아요. 그죠? гэр бүлд нь хэцүү бэрхшээл тохиолдох юм бол гэр бүлийнхэн нэгддэг штэ. 그게 가족이에요. Энэ бол гэр бүл. 맞잖아요. Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ? 그렇게 가정 생활하고 계시죠? Тэгэж та бүхэн гэр бүлтэй амьдарч байгаа биз дээ? 대답이 이상한데. Хариулт нь их сонирн бах юм. 아닌가 봐. Тэгэхгүй тэхгүй байгаа юм шиг байна те. 여러분 우리 교회가 참된 교회, 올바른 교회 맞아요? Хүмүүсээ манай чуулган жинхэнэ зөв чуулган мөн үү? 확인해 봤어요? Шалгаж үзсэн үү? 어떻게 확인했어요? Яаж шалгасан бэ? 궁금해. Би мэдмээр байна. 우리 식구들이 우리 교회가 진짜 참된 교회, 올바른 교회가 맞다고 생각하고 있는지 그냥 뭐 교회 중에 하나지라고 생각하고 있는지. Манай ахын дүүс яг манай чуулганы жинхэнэ зөв чуулган гэж бодож байна уу? Эсвэл олон чуулганы нэг нь л гэж бодож байна уу? 올바른 교회래요. 올바른 교회라는 증거가 뭐예요? зөв чуулган гэсний нотолгоо нь юу вэ? 구원받는 역사가 있고, Авралын ажил явагдаж байна. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэгч 변화되고 성장하는 역사가 있어요. өөрчлөгдөд өсөж байгаа ажил явагдаж байна. 그게 Энэ нь 참된 교회라는 증거예요. жинхэнэ чуулганы нотолгоо байна. 그런데 그런 증거들이 여러분 안에도 나타나고 있는지를 확인해 봐야 돼요. Тэгээ энэ нотолгоонууд та бүхний дотор гарч ирж гэнэ үү гэдгийг шалгаж үзээрэй. 그죠? Тийм биз дээ? 너무나 중요한 문제거든요. Энэ үнэхээр чухал асуудал. 자, 네 번째. Дөрөвт нь 롯은 보아스의 밭으로 들어가서 온전한 상을 얻게 됩니다. Рут боозын талбайгаас дүүрэн шагналыг олж авдаг. 룻기 Рут 2장 2 дугаар бүлэг 12절 12 дугаар ишлэл.
2장 12절 2-12 읽어봅시다. уншия. Эзэн чиний энэ ачид үлийг сайнаар хариулах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс ирэх шан хүс чамд дүүрэн байг. Чи түүний далавчин дор хорогдох газар хаан иржээ гэж хариулав. 보아스가 룻에게 이렇게 말하잖아요. Бооз Рутад ингэж хэлж байна. 이스라엘의 하나님의 날개 아래 보호받으러 온 너에게 Израилийн бурхны далавчин дор хорогдох газар хаан ирсэн чам 하나님께서 온전한 상 주시기를 원한다. бурхан дүүрэн шагналыг өгөхийг хүсэж байгаа. 온전한 상. Дүүрэн шагнал. 여러분 온전한 상이 뭐죠? Дүүрэн шагнал гэж юу вэ? 여러분은 온전한 상을 얻기 위해서 노력하고 있습니까? Та бүхэн дүүрэн шагналыг авахын тулд хичээж байна уу? 히브리서 11장 6절에 보면 이런 말씀이 있어요. Библи 11-ийн 6 дээр ийм үг байдаг. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 Бурханд ойртон буун гарцаагүй тэр байдаг гэдэгт одоо 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. тэрээр өөрийг нь хайгчдад шагнач нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. 히브리서 11장 6절에 있어요. Библи 11-ийн 6 дээр 자, гарч 우리는 байгаа. 이 말씀을 통해서 하나님이 기뻐하시는 믿음이 어떤 믿음인지 알 수 있어요. Бид хүн энэ үгээр дамжуулан Бурхны баярлалыг итгэл ямар итгэл вэ гэдгийг мэдэж 첫 번째. байна. Эхнийх нь 하나님의 존재하심을 확신하는 믿음. Бурхан байгаа гэдэгт баттай итгэж байгаа итгэл. 계신 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. Байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг. 어떤 사람한테 물어봤어요. Нэг хүнээс асуусан. 하나님 계신 거 믿어요? Бурхан байгаад итгэж байна уу? 네. Тийм ээ. 99.9% 믿는데. 99.9% итгэж байна гэнэ. 그거 믿는 게 아니에요. Энэ итгэж байгаа хэрэг биш ээ. 확실한 믿음은 100% 믿음이에요. Баттай итгэл бол 100% итгэл. 아시겠어요? Ойлгосноо? 반드시 그가 계신 것과. Гарцаагүй тэр байгаа 두 гэдэгт 번째, хоёрт нь 하나님은 Бурхан 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 분이라는 것을 믿어야 된다. өөрийг нь хайж байгаа нэг шагнагч болдог гэдэгт итгэх хэрэгтэй. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 것은 단지 구원뿐이 아니에요. Бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл нь зөвхөн аврал биш ээ. 그죠? Тийм биз дээ? 디모데후서 2-р Тимот 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 디모데후서 2장 10절. 2-р Тимот 2-ын 10 байна. 1350-р удас 2장 10절 읽겠습니다. 2-р Тимот 2-ын 10-ыг уншийе. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдсон хүмүүсийн төлөө би бүгдийг төвчнө. 그리스도 예수 안에 있는 Христ Есүс доторх 구원과 аврал 뭐예요? өөр юу гэж байна? 영원한 영광. Мөнх алдар. 아까 요한복음 10장 9절 10절을 읽었는데 Түрүүн Иохан 10-9-10-ыг уншсан. 예수님 말씀했잖아요. 예수 나로 말미암아 구원을 얻고 Надаар дамжуулан авралыг авч 꼴을 얻으리라. бэлчээр 또 олно. 뭘 얻는다? Өөр юуг олж авна гэсэн бэ? 영원한 영광을 얻는다. Мөнхийн алдрыг авна гэж байна. 하나님께서 구원받은 성도들에게 주시고자 하는 게 뭐예요? Бурхан аврагдсан итгэгчнэрт өгөхийг хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 영원한 영광이다. Мөнх алдар. 사실 하나님이 우리를 구원해 주신 이유는 Үнэндээ Бурхан биднийг аварч өгсөн шалтгаан нь 잃어버린 영광을 되찾게 하기 위해서예요. алдагдсан тэр алдрыг мөнхөд өгөхийн тулд. 사람은 처음부터 하나님과 영원히 함께 살도록 지음 Хүн 받았고 анхандаа Бурхантай мөнхөд хамт амьдрахаар бүтээгдсэн. 하나님과 영광을 함께 누리도록 지음 받았어요. Бурхантай хамтдаа алдрыг эдлэхээр бүтээгдсэн. 근데 죄 때문에 그걸 잃어버린 거예요. Гэтэл гэмээс олж үүнийг алдсан. 영원한 생명도 잃어버리고 Мөнхийн амьгч алдсан. 천국도 잃어버리고 Деважинч алдсан. 영광도 잃어버렸거든. Алдрыг ч алдсан. 근데 예수님이 그걸 회복시켜 주려고 오신 거거든요. Харин Есүс үүнийг сэргээж өгөхийн тулд ирсэн. 혹시라도 Магадгүй 아직까지 자신의 구원을 확신할 수 없다면 хараахан өөрийн авралаа баталгааж чадахгүй байгаа. 구원이 뭔지도 모르겠고 Аврал гэдгийг юу болохыг мэдэхгүй. 어떻게 구원받는 건지도 모르겠다면 Яаж аврагдахыг мэдэхгүй байгаа. 내가 정말 구원받은 사람인지 아닌지 잘 모르겠다면 Би үнэхээр аврагдсан хүн үү үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа. 먼저 확실히 구원받아야 됩니다. Эхлээд баттай аврагдах хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 확실히 구원받은 성도는 баттай аврагдсан итгэгч 자신이 구원받은 것으로만 만족할 것이 아니라 өөрийн аврагдсанаараа сэтгэл ханах бус 하나님이 약속하신 영원한 영광과 상급을 얻기 위해서 신앙생활을 해야 된다는 거예요. Бурхны амлсан мөнхийн алдар суу шагналыг олж авахын тулд итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 디모데후서 4장 2-р Тимот 4 7절 8절입니다. 7-8 дугаар ишлэл. 7절 8절 7-8 읽겠습니다. уншия. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. Урд минь зөв байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөв шүүгч эзэн тэр өдөр намайг зөвхөн намайгч биш, түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. 사도 바울은 신약 성경 14권을 기록한 사람이고 Илч Паул шинэ гэрээний 14 номыг бичсэн. 셋째 하늘
까지 하나님의 나라에까지 다녀온 사람이죠. 3 дахь тэнгэр Бурхны улс руу хүртэл яваад ирчихсэн хүн. 그것을 사도 바울은 사람이 말할 수 없는 말, 하나님만 하실 수 있는 말을 들었다고 얘기했어요. Илч Паул хүний хэлхийн аргагүй зөвхөн Бурхны л айлдах үгийг сонссон гэж хэлсэн. 사도 바울은 자신이 직접 천국을 갔다 왔기 때문에 Илч Паул өөрөө бодитоор 디вожн руу яваад ирсэн 갔다 учраас 와서 어떻게 살았어요? явж ирээд яаж амьдэрсэн бэ? 약상을 얻기 위해서 정말 전력 질주를 했어요. Шагнал олж авахын тулд бүх хүчээ шавхаад гүйсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 그리고 Тэгээд 믿음의 아들 디모데에게도 이렇게 말했죠. итгэлийн хүү Тимотед ингэж хэлсэн. 너도 Чи ч гэсэн 연료관 얻기 위해서 다름질하라. титмиг олж авахын тулд гүй. 여러분 신앙생활이 뭐예요? Хүмүүс итгэлийн амьдрал гэж юу вэ? 구원 받은 이후의 신앙생활이 뭐예요? Аврсны дараах итгэлийн амьдрал юу вэ? 상을 얻는 삶이에요. Шагнал олж авахын төлөөх амьдрал. 구원 받은 이후의 삶은 Аврсны дараах итгэлийн 상을 амьдрал. 얻는 삶이 돼야 된다니까. Шагнал олж авах амьдрал болох хэрэгтэй. 바잡이 생각하고 계신 거 아니죠 지금? Та бүхэн худалдаа одоо бодож байгаа юм биш үү? 표정들이 보니까 바잡이 생각하고 있는 것 같아. Царайных нь хувирлыг харахаар худалдаа л бодогдоод байна. 뭐 먹지? Юу идэх вэ? 아, 이 돈 가지고 뭐 사 먹을까? За энэ мөнгөөр юу авчидэх 이 вэ? 생각하고 있는 거 아니죠 지금? Одоо ингэж бодоогүй үстэй. 영원한 영광과 상급을 바라보라니까요. Мөнхийн алтар шагналыг хараа гэж байна. 두 번째, Хоёр тань. 그렇다면 성도가 주님 오시는 날까지 힘써야 될 것이 무엇이냐? Тэгвэл итгэгч эзэн дахин ирэх өдрийг хүртэл хичээх ёстой зүйл нь юу вэ? 앞에서 보아스의 밭은 교회를 뜻한다고 말씀드렸어요. Түрүүн боозын талбайн чуулганыг илтгэж байгаа гэж хэлсэн. 예, 이 보아스의 밭에 들어간 룻의 모습을 통해서 Боозын талбай руу орсон Рутын дүр төрхөөр дамжуулан 구원받은 성도들이 주님 다시 오실 때까지 힘써야 될 것이 무엇인지를 잠깐 말씀을 드릴게요. аврагдсан итгэгч нар эзэн дахин ирэх хүртэл хичээх ёстой зүйл нь юу вэ гэдгийг товчхон 첫 번째, хэлээ. Эхнийх нь 다른 밭으로 가지 말라. өөр талбай руу бүү яв. 룻기 2장 Рут 2 8절입니다. 8 дахь эшлэл. 2장 8절 2-ын 8 읽겠습니다. уншия. Тэгээд Бооз Рутад охин минь намайг сонс. Төрөө түүх гэж өөр тариан талбайд очих хэрэггүй. Эндээс бүү яв. Харин эндээ миний шивгчэнгүүдийг түш. 자, 이삭을 주우러 양식을 얻기 위해서 다른 밭으로 가지 말라. Төрөө түүхээр хоол хүн сайхаар өөр талбай руу бүү яваа. 고린도전서 3장 9절에 보면 1-р Коринт 3:9-оос харуул 이런 말씀이 있어요. ийм үг байдаг. 너희는 Та нар 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. Бурхны тариан талбай, Бурхны сүм мөн. 너희라는 것은 교회를 말하는 거예요. Та нар гэдэг нь чуулган. 교회가 뭐예요? Чуулган гэж юу вэ? 하나님의 Бурхны 밭이라고요. талбай гэж байна. 그래서 보아스가 룻에게 야 다른 밭으로 가지 마라 이 말한 것은 Тиймээс Бооз Рутад өөр талбай руу бүү яваа гэж хэлсэн нь 구원받은 성도가 이상한 말 듣고 엉뚱한 어떤 가르침을 따라서 교회를 떠나서 다른 데로 가면 안 된다 그런 аврагдсан 뜻이에요. итгэгч сонин хачин үгийг сонсоод өөр сургаалыг сонсоод өөр сүм рүү явж болохгүй гэсэн үг ээ. 저는 제 이해 안 되는 것 중에 하나가 그거예요. Миний ойлгодгүй зүйл энэ байна. 진짜 구원받았다는 우리 교회 와서 말씀 듣고 정말 구원받았다는 성도가 Манай чуулганд ирээд жинкнээс үгийг сонсоод аврагдсан гэж байгаа 교회를 итгэгч 떠나가. чуулганаас холдоод явчихдаг. 그리고 Тэгээд 다른 교회 말씀을 들어. өөр сүмийн үгийг сонсдог. 이상하죠. Сонин байгаас тээ. 그건 생명이 없다는 증거예요. Энэ ам байх үгийн илрэл байна. 정말 구원받은 성도에게 주어진 특징 중에 하나가 뭐냐면 분별력이 생겨. 분별력. Жинкнээс аврагдсан итгэгч нарын онцлогийн нэг нь юу вэ гэхээр ялгаж салгах чадвар бий болдог. 이게 내 목자의 음성인지 아닌지가 분별이 돼요. Энэ миний хончны дуу мөн үү биш үү гэдгийг ялгаж салгадаг. 양은 Хонь 눈이 나쁘잖아요. 그죠? хараа муутай штэ тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 귀가 밝아요. чих нь их соргоог. 그래서 자기 목자 음성을 알아봐요. Тиймээс 알아들어요. хончныхоо дууг сонсож чаддаг. 그죠? Тийм биз дээ? 그쵸? 마찬가지로 Яг л үнтэй адилхан. 정말 구원받은 성도는 Жинкнээс аврагдсан итгэгч 이게 주님의 말씀인지 энэ эзний үг үү? 아니면 아닌지를 분별한다니까. Биш үү гэдгийг ялгаж салгадаг. 그런데 말로는 우리 교회가 참된 교회예요. 진짜 복음 있죠라고 말을 하는데 Амаараа манай чуулган бол жинхэнэ чуулган, жинхэнэ сайн мэдээ байгаа гэж хэлдэг. 교회를 떠나가. Гэтэ чуулганаас холдоод явдаг. 그리고 Тэгээд 다른 교회 다른 어떤 말씀을 자꾸 들으러 막 다른 교회를 막 돌아다녀. өөр үгийг сонсгоод бусад өөр чуулгануудаар ч гэсэн явж үз. 신천지도 가보고 Шин тэнгэр рүү ч явж үзэн. 어머니 하나님도 가보고. Ээж бурхан руу ч явж үзэн. 그래서 와서 가끔 있다가 와가지고 얘기해요. Тэгээд явж явжгаад хаяа нэг ирээд хэлдэг. 좋은데요? Сайхан байлаа. 좋긴 뭐가 좋아? Юу сайхан байна. 정신 나간 사람이 정신 나간 사람이. Эрүүл ухаангүй хүн байна. 구원받지 않았다는 증거예요. Энэ аврагдаагүй гэдгийн батал. 잠언 Сургаал үз 19장 19 27절 27 дугаар эшлэл.
9장 27절입니다. 19-ийн 27 읽겠습니다. уншия. Хүү минь сургамжуул сонсвоос мэдлэгийн үгсээс төөрөх болно. 내 아들아, Хүү минь 지식의 말씀에서 떠나게 하는 교훈을 듣고 따라가지 말라. сургамжуул сонсвоос мэдлэгийн үгнээс төөрнө битгий яваа гэж байна. 몽골의 많은 아이들이 1년에 많은 아이들이 막 사라지죠. 그죠? Монголд жилд олон хүүхдүүд алга болцдог шүү дээ, тийм ээ? 어디 갔죠? Хаашаа явсан бэ? 누구의 말을 듣고 따라가다가 사라진 거예요. Хин нэгний үгийг сонсоод дагаж явж байгаа л алга болчихж байна. 너 사탕 사줄게. Чихэр авч өгөө. 엄마 아빠 만나러 가자. 아ав ээжтэйгээ уулзахаар явъя. 어린아이들이요. 자, 혹도? 유괴범에게 유괴돼 가지고요. 어디로 가서 팔려가서 Иймэрхүү зүйл уруу татагдаад тэгээд худалдагдчихдаг. 그죠? Тийм биз дээ. 매년 그런 일이 벌어집니다. Жил болгон ийм зүйл тохиолдож байна. 마찬가지예요. Яг л үнтэй адилхан. 이 신앙의 세계에서도 그런 일이 벌어지고 있어. Итгэлийн ертөнцид ч гэсэн ийм зүйл болж байна. 마귀가요. Бузар сүнс 구원받은 성도를 аврагдсан итгэгчийг 세상 것으로 유혹해요. ертөнцийн зүйлсээр уруу татдаг. 초콜릿 사줄게. За шоколад аваад өгөө. 사탕 사줄 테니까 Чихэр 따라와. аваад өгөө дагаад ир. 따라가. Тэгэл дагаад явчихдаг. 그래서 못 돌아와. Тэгээ буцаад ирдэггүй. 아니, 구원이라도 받았으면 정말 다행인데, 그죠? Аврагдсан бол зоос штэ тийм ээ. 구원 안 받았으면 영원 이루어지는 거예요. Аврагдаагүй бол сүнс нь алдагдана. 자, 그런데 보아스가요, 언제까지 다른 밭으로 가지 말라고 했냐면은 Гэтэ Бооз хизээ хүртэл өөр талбай руу битгий яваа гэж хэлсэн бэ гэхээр 추수를 마치기까지. ургац дуусах хүртэл. 룻기 2장입니다. Рут 2, 룻기 2장 Рут 2, 21절부터 23절. 21-ээс 23. 2장 21절부터 23절 읽겠습니다. 2-ын 21-ээс 23-ыг уншийе. Тэгтэл Моб эмэгтэй Рут тэр хүн бас миний зарснаар бүх ургацыг минь хурааж дуусгах хүртэл чи тэднийг түш гэж надад хэлсэн гэв. Наами өөрийн бэр Рутад охин минь тэр хүний шивгчэнгүүтээ гарах нь дээр шүү. Эстэгвэс өөр тариан талбайд хүмүүс чамд халтах үедээ гэв. Тийхүү тэрээр 10 бас буудай хураалт дуустал хаягдал төрөө түүхээр Боозын шивгчэнгүүдэд ойр байж тэднийг түшсэн бөгөөд хадам ихтэйгээ тэрээр хамт амьдран суув. 추수를 마치기까지란 무슨 뜻일까요? Ургац хураат дуустал гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 우리는 지금 어느 시대에 살고 있어요? Бид хүн одоо аль цаг үед амьдарч байгаа вэ? 추수가 막 끝나려고 하는 시대에 살고 있어요. Ургац яг дуусхын алдад амьдарч байна. 예수님이 승천하시고 성령께서 오순절날 오셨잖아요. Есүс дээш өргөгдөөд ариун сүнс Пентекостийн өдөр ирсэн. 그래서 교회가 시작이 됐고 Тэгээд чуулган эхэлсэн. 추수가 시작이 됐어요. Ургац эхэлсэн. 2000년 동안 복음이 전파되면서 계속해서 추수가 이루어진 거예요. 2000 жилийн турш сайн мэдээ тарагданга үргэлжлүүлэн ургац хурааж байна. 근데 지금 충만한 구원받은 수가 다 차가고 있어요. Гэтэл аврагдсдын тоо одоо дүүрч байна. 추수가 이제 막 끝나가고 있어요. Ургацын үе дуусаж байна. 아십니까? Ойлгож байна уу? 올해가 될 수도 있고 Тэр нь энэ жилч байж болно. 이번 달에 될 수도 있고 Энэ сарч байж болно. 그죠? Тийм биз? 뭐 언제인지는 알 수 없지만 너무나 추수가 끝날 때가 가까운 시대에 우리가 살고 있다. Хизээ гэдгийг мэдгүй ч ургац хураах үе нь дэндүү ойрхон дуусах үед нь амьдарч байна. 마태복음 24장에 보면 Матай 23-аас харуул. 예수님께서 마지막 징조들을 말씀하시면서 Матай 24-д Есүс төгсгөлийн үеийн шин зингийн талаар 특별히 хэлэнгээ. 마지막 때는 미혹하는 자가 많이 나타나서 많은 사람들을 미혹할 것이라고 말씀했어요. Онцгойлон төрөгдөхсөд олныг төрөгдүүлэх хүмүүс олноороо гарч ирнэ гэж 우리 хэлсэн. 시대 진짜 이단들이 많잖아요. 그죠? Гэтэл өнөө цагт буруу урсгалын сүмүүд олон байна. 진짜를 말하는 교회, 복음을 올바르게 전해주는 교회보다 Жинхнийг хэлж байгаа, сайн мэдээг зөвөр дамжуулж байгаа чуулганаас илүүтэйгээр 생명이 없는 교회가 너무나 많아요. айн байхгүй чуулган дэндүү олон байна. 응? 미혹하는 사람도 많고 거짓 선생들도 많아요. Уруу татж байгаа хүмүүс ч олон байна, хуурамч багш нар ч олон байна. 뭐 여기 뭐 라마들, 예? 뽀들, 이 거짓 선생들이야 다. Лам бөө бүгдээрээ хуурамч багш нар. 아십니까? Ойлгож байна уу? 몽골의 많은 사람들이, 여러분의 많은 사랑하는 가족들이 그 거짓 선생들을 따라서 멸망을 향해 가고 있잖아요. Монголын олон хүмүүс та бүхний хайртай гэр бүлээс олноороо тэр хуурамч багш нарыг дагаад мөнхийн сүрэл рүү явж байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан гэж. 추수 끝나기까지 Энэ ургац дуусах хүртэл 다른 밭으로 가면 되지 안 된다. өөр талбай руу явж болох. 주님 오실 때까지 Эзэн дахин ирэх хүртэл 교회 안에, 참된 교회 안에 믿음의 뿌리 내리고 신앙생활 해야 된다. жинхэнэ чуулган дотор итгэлийн үнцээ суулгаад итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 요한일서 2장입니다. 1-р Иохан 1, 2장. 2, 1-р Иохан 2.
26절부터 26-аас 28절까지 27 хүртэл 26절부터 28절까지 읽어보겠습니다. 2-ын 26-аас 28 хүртэл хамт уншийе. Та нарыг мэхлэлээр оролцогчдын тухайд эдгээрийг би та нарт бичлээ. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь худал биш үнэн юм. Тиймээс та нар заасан ёсоор та нар түүний дотор байх тун. Бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор бай. Тэгвэл түүнийг илчлэгдэхэд бид түүний өмнө зоригтой байж түүнийг ирэхэд өмнө нь ичих юмгүй байх болно. 특별히 28절 말씀을 주목해야 됩니다. Онцгойлон 28 дугаар ишлэгийг анхаарах хэрэгтэй. 자녀들아 이제 그 안에 거하라. Бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор бай. 주님이 다시 오실 때에 Эзэн дахин ирэх үе 주 안에 거하는 성도만이 부끄럽지 않은 모습으로 주님을 만나게 될 것이다. эзэн дотор байгаа итгэгчид ичих зүйлгүйгээр эзэнтэй уулзах. 물론 주님 다시 오실 때 영혼이 이뤄지는 사람도 있겠죠. Мэдээж эзэн дахин ирэх үе сүнс нь алдагдах хүн ч 근데 байгаа. 구원받은 성도들 중에도 Гэтэ аврагдсан итгэгчнэр дотор 교회를 떠나서 주님 다시 오실 때 부끄럽게 주님 만나게 되는 성도가 있을 수 있다. нөхөрлөл чуулганаасаа холдоод эзэн дахин ирэх үед ичих зүйлтэйгээр эзэнтэй уулзах итгэгч гэсэн 몸은 교회 байна. 나오지만 Би энэ чуулган руу ирж байгаач 영혼은 신앙의 잠을 자는 성도가 있을 수도 있다. энэ сүнс нь итгэлийн нойронд автсан итгэгч ч байж магадгүй. 교회 나오지만 Чуулган руу ирж байгаач 또한 죄도 짓는 성도들이 있을 수 있다. мөн давхар гим нүглээж үйлддэг итгэгч байгаа. 교회 생활하면서요. Чуулганы амьдрал 하나님의 말씀을 통해 자신을 계속해서 씻어내야 돼요. Бурхны үгээр дамжуулан өөрийгөө байн угааж цэвэрлэх хэрэгтэй. 계속해서 자신의 몸과 마음을 주님의 말씀으로 거룩한 말씀으로 씻어내야 된다. Үргэлжлүүлэн өөрийн бие сэтгэлээ эзний ариун үгээр угаах хэрэгтэй. 그런 성도만이 부끄럽지 않은 모습으로 주님 만나게 된다는 Ийм 거예요. итгэгчл ичих зүйлгүй эзэнтэй уулзах чадна. 두 번째, Хоёрт нь 이 룻은요. Рут 자신만 먹을 것을 얻은 것이 아니라 өөрөө л идэх зүйлийг авсан юм биш. 자기 시모에게도 먹을 양식을 드렸죠. Өөрийн хадам ихтэй ч гэсэн идэх хоол хүнснээсээ өгсөн. 그죠? Тийм 그와 ээ. 같이 үүнтэй 구원받은 성도는 аврагдсан итгэгч 자신만 먹을 게 아니라 өөрөө л идэх бос 또 다른 영혼들에게 영혼의 양식을 나눠주는 사람이 되어야 된다는 өөр 거예요. бусад хүмүүс сүнсний хоолыг хуваалцдаг хүн болох 룻 хэрэгтэй. 2장입니다. Рут 2 18절 18 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Тэр үүнийгээ авч хот руу явж очиход хадам ихэн түүний цуглуулсныг харав. Цадлаа идээд үлдээж хадгалсан өнөөх зүйлээ тэр бас гаргаж хадам ихтэй өгөв. 자, 이 룻이 보아스에게 받은 양식을 자기가 배불리 먹었어요, 그죠? Рут боозын талбайгаас авсан хоолоор өөрөө цадлаа идсэн. 그리고 또한 남은 것을 자기 시어머니에게 드려서 드시게 하죠. Тэгээд үлдснээ хадгалж хагаад өөрийн хадам ихтэй өгч идүүлж 이 байна. 모습은 뭘 설명하는 겁니까? Энэ дүр төрх юуг тайлбарж байна? 복음으로 구원받은 성도가 Сайн мэдээгээр аврагдсан итгэгч 또 멸망을 향해 가는 영혼들을 향해서 복음을 전해줘야 될 것을 설명하는 сүрэл 거죠. рүү хандж байгаа сүнслүүдэд хандан сайн мэдээг тарах хэрэгтэй гэлж өгч байна. 하나님께서 Бурхан 이뤄진 영혼을 구원하기로 정하신 방법이 뭐예요? алдагдсан сүнсийг аврахаар тогтоосон арга нь юу вэ? 전도라는 거예요. Сайн мэдээ тарах. 전도가 뭐예요? Сайн мэдээ 먼저 тарах 구원받은 성도가 эхэлж аврагдсан итгэж 자신이 깨달은 생명의 말씀을 또 다른 사람들에게 전해서 구원받도록 도와주는 것이 전도다. өөрийн ухаарсан амийн үгээ өөр бусад хүнд тараагаад авралт хүрэхэд нь туслах нь сайн мэдээ тарах. 우리 식구들이 전도를 잘 오해하는 분들이 많은 것 같아. Манай ахын дүүс дундаа сайн мэдээ тараахыг буруу ойлгодог хүмүүс олон байх шиг байна. 전화 한번 해주는 것이 전도라고 생각하고 Нэг залгаад уцсах нь сайн мэдээ тараах хэрэг гэж боддог. 말씀 듣게 해주는 것이 전도라고 생각하는 사람도 Үг 있어요. сонсох нь сайн мэдээ тарааж байгаа хэрэг гэж 말씀 боддог. 다 들었으니까 구원 받았다고 착각하는 사람도 있고. Үгийг бүгднгээ сонсчихсан юм чинь аврагдсан гэж эндүрч байгаа хүмүүс ч байдаг. 여러분 전도는 그게 아니에요. Хүмүүсээ сайн мэдээ тараах нь ийм зүйл биш. 전도는요. Сайн мэдээ тараагаа 내가 гэдэг нь 지옥 갈 영혼에게 복음을 전해서 би там руу явж байгаа сүнсэнд сайн мэдээг 그 영혼이 확실히 구원받고 구원받는 증거가 나타나기까지 계속 관심을 갖고 붙잡아 주는 것. тэр сүнс нь баттай аврагдаад баттай аврагдсан баталгаа нотлохоо гарч ирэх хүртэл нь зууран барьж өгөх. 그게 전도예요. Энэ бол сайн мэдээ тараах. 여러분 농사할 때요. Та бүхэн тариалан ирэх. 씨 뿌리는 거 어려울까요? Үрээ цацнаа гэдэг нь үр суулгана 씨 гэдэг нь 뿌리는 거 어렵지 않아요. хэцүү биш. 뭐가 어려워요? Юунд хэцүү байдаг вэ? 밭을 가는 과정이 가장 시간이 오래 걸리고 가장 힘든 거예요. Талбайгаа хагална гэдэг нь маш их хугацаа ордог, маш их хэцүү үйл явц. 그런데 Гэтэл 우리 식구들은 전도할 때 밭을 안 갈아.
манай ахын дүү сайн мэдээ дарахдаа хөрсийг нь сэргжүүлдэг. 씨만 뿌려 그냥 막. Зүгээр л үрээ цацаад 그래서 байдаг. 들어라. Үг сонс. 들어라. Сонс. 싹이 나오든 안 나오든 열매를 맺든 안 맺든 관심이 없어. За соёолж гин үү, үржимс ургаж гин үү гэдэгт ерөөсөө анхаарал 그냥 씨 хандуулдаг. 뿌렸으니까 전도했다고 생각을 해. Зүгээр л үрээ цацсан юм чи сайн мэдээ тараасан гэж ойлгодог. 그건 여러분 전도를 잘못 알고 있는 거예요. Та бүхэн энэ сайн мэдээ тарахыг буруу ойлгож байна гэсэн. 농부는 Тариачин 성실한 농부는 үнэн ч шударга 씨를 뿌리기 전에 үр суулгахаас өмнө 밭을 준비해요. газраа хаагалж эхэлдэг. 그죠? Тийм биз дээ? 단단한 밭을 갈아 엎어버립니다. Хатуу тэр хөрсийг сэргжүүлдэг. 돌을 골라냅니다. Чулуугийн түүдэг 가시덤 볼을 제거하죠. өргөстэй ботнуудын ч гэсэн ялгаж гаргадаг. 부드러운 밭으로 만들어서 씨를 뿌렸을 때 그 씨가 뿌리 내리기에 합당한 밭이 될 때까지 준비를 합니다. Зөөлөн хөрс суулгаад үрээ суулгаад тэр хөрс нь зөв урах хүртэл нь хүлээдэг. 그 다음에 Түүний дараа 씨를 뿌려요. үрээ суулгаад. 그리고 끝나요? Тэгээд дуусчихдгүй. 아니잖아요. Үгүй ээ. 물을 줍니다. Усалдаг. 잡초를 뽑아주죠. Тэгээд зэрлэг өвсийг нь зулгаана. 잘 자랄 수 있도록 지속적인 관심을 갖고 열매 맺을 때까지. Сайн ургаад одоо тогтмол анхаарал хандуулад үр жимс ургах хүртэл. 그게 선한 농부예요. Энэ бол сайн тариачин. 맞죠? Тийм биз дээ? 우리는 선한 농부가 돼야 돼요. Бид хүн сайн тариачин болох 그냥 씨 хэрэгтэй. 뿌리고 그냥 끝나면 안 돼. 그죠? Зүгээр үрээ цацаад хайчиж болохгүй. 그건 게으르고 악한 농부예요. Энэ бол залхуу хороммоо тариачин байна. 여러분, Та бүхэн 예수님이 땅에 오신 목적이 뭐예요? Есүс энэ газарт ирсэн зорилго нь юу 복음 вэ? 전해주러 오셨어요. Сайн мэдээ тарахын тулд ирсэн. 주님께서 우리를 구원해 주시고 잠시 이 땅에 살게 하신 목적은 뭐예요? Эзэн биднийг аварч өгөө төр зур энэ газар дээр амьдруулж байгаа зорилго нь юу вэ? 전도하라고요. Сайн мэдээг тараад. 정말 구원받은 성도는 Үнэхээр аврагдсан итгэл 삶의 목적이 바뀌어요. амьдралын зорилго өөрчлөгддөг. 전도. Сайн мэдээ тарах. 구원받기 전에는 Аврагдахаас өмнө 공부하는 것이 나를 위해서, хичээл хийж байгаа нь өөрийнхөө төлөө. 내가 이 땅에 성공하고 돈 많이 벌고 잘 먹고 잘 살기 위해서 공부했어요. Би энэ газар дээр амжилтанд хүрээд мөнгө их хөрөмтлүүдээ сайн сайхан амьдрахын тулд хичээл хийдэг 구원받고 байсан. 나면 Харин аврагсны дараа 전도하기 위해서 공부해요. сайн мэдээ тарахын төлөө хичээл хийж байна. 그죠? Тийм биз дээ? 구원받기 위해서 직장 다니고, Аврагтаа 아니 전도하기 위해서 직장 다니고, сайн мэдээ тарахын тулд ажил төрөл хийж 전도하기 байна. 위해서 돈을 벌어요. Сайн мэдээ тарахын төлөө мөнгө олж байна. 맞죠? Тийм биз дээ? 그렇게 살고 계셔요? Та бүхэн тэгэж амьдарч байна уу? 정말 구원받았다면 그렇게 살아가는 것이 합당하다는 것을 성령께서 알게 하시죠. Үнэхээр аврагдсан бол тэгэж амьдрах нь зохистой гэж ариун сүнс ухааруулдаг. 그렇기 때문에 구원받은 성도가요, 자기가 땀 흘려서 수고해서 얻은 돈 헌금도 하고 복음 전하는 데 드리기도 하는 거예요. Тиймээс аврагдсан итгэж хөстөө тусууж олсон мөнгөө өргөл өргөхөд зарцуулдаг, сайн мэдээ тарахад зарцуулдаг. 드리면서 아까워하는 게 아니고 그게 감사해요. Өргөхдөө хайрын санагдгүй эсрэгээрээ талархдаг. 왜? 내가 그 목적 때문에 살고 있으니까. Яагаад гэхээр би энэ зорилгын төлөө амьдарч байгаа учраас. 하나님이 그렇게 하라고 나를 이 땅에 잠깐 살게 하신 거니까. Бурхан тэгэж амьдр гэж намайг энэ газар дээр түр амьдруулж байгаа. 로마서 1장입니다. Ром 1 14절. 14-р эшлэл. 1장 14절. 1-14 읽겠습니다. уншия. Грек хэлтнүүд ба бусад хэлтнүүд, цэцэд ба монхог хүмүүсийн хин хиндэн би өөртөө. 빚진 자. Өөртөө. 이게 헬라 말로 좀 어려운 말인데 Энэ грекээр жоохон хэцүү. 오페일레테스라고 합니다. Ополетес гэдэг. 이것은 무슨 뜻이냐? Энэ нь ямар утгатай вэ? 어떤 일을 해야 할 의무, 사명, 책임을 가지고 있는 사람이란 뜻입니다. Ямар нэгэн ажлыг хийх үүрэг хариуцлагатай хүн гэсэн утгатай. 사도 바울은 Ич Паул 하나님의 사랑을 깨닫고 나서 자신을 어떻게 이해했다? Бурхны хайрыг ухаарад өөрийгөө юу гэж ойлгосон бэ? 하나님께로부터 복음 전할 책임을 받은 사람으로 자기 자신을 이해한 거예요. Бурхнаас сайн мэдээг тарах үүрэг албыг дааж авсан хүн гэж ойлгосон. 사도 바울뿐만 아니라 Ич Паулаар зогсохгүй. 여기 있는 저와 여러분도요. Энд байгаа би болон та бүхэн 그 일을 하라고 하나님께로부터 부름받은 거예요. энэ ажлыг хийгээж Бурхнаар дуудагдсан. 아시겠어요? Ойлгосноо? 잠언 24장 Сургаалт 24 읽어봅시다. 11절 12절 11 12 байна. 11절 12절 11 12 읽어봅시다. уншия. Үхэл рүү туугдах хүмүүсийг авар. Алагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг буцааж авчирхаас хойш бүү суу. Харагтун би үүнийг мэдээгүй гэж хэлэх аваас зүрхийг чинь дэнслэгч анхаарахгүй гэж үү. Сэтгэлийг чинь хамгаалагч мэдэхгүй гэж үү. Тэрээр үйлсийнх нь хариуг хүмүүнд өгөхгүй гэж үү. 우리 주변에 사망으로 끌려가는 영혼들이 너무나 많습니다. Бидний эргэн тойронд үхэл рүү туугдаад явж байгаа хүмүүс дэндүү олон. 어떤 사람이 이렇게 말하는 거 들었어요. Нэг хүн ингэж хэлхийг 목사님 сонссон. 저는 전도할 사람이 없어요 제 주변에. Пастора, миний эргэн тойронд сайн мэдээ тарах хүн байхгүй.
무슨 말도 안 되는 소리입니까? байж боломгүй зүйл ярьж байна. 주변에 그렇게 이뤄져서 지옥 가는 영혼들이 이렇게 많이 있는데 Иргэн тойронд алдагдаад хам руу явж байгаа хүмүүс тэгтлээ олон байхад 그 얘기는 나는 이 세상에 살 이유가 없어요. 그렇게 말하는 똑같은 거예요. тэр хүн надад энэ дэлхий дээр амьдрах шалтгаан байхгүй гэж хэлж байгаатай л адилхан байна. 여러분 우리가 이 땅에 잠시 사는 이유는 Хүмүүсээ бид хүн энэ газар дээр төр зур амьдарч байгаа шалтгаан нь 생명 양식을 나눠주게 사는 거예요. амийн хүнсийг хуваалцахын төлөө амьдарч байна. 내가 그 양식으로 거듭났다면 살아났다면 Би энэ хүнсээр дахин төрж амьсан бол 그 생명 양식을 또 다른 사람들에게 나눠줘야 될 책임이 있는 거예요. энэ амийн хүнсийг бусад хүмүүс хуваалцах 하루цлага нь 여러분의 남편에게, та бүхэн нөхөртөө, 여러분의 자녀들에게, та бүхэн үр хүүхэд, 여러분의 부모에게 та бүхэн эцэг эхтэй 그 생명 양식을 나눠주라고 잠깐 주님이 이 땅에 두신 거라니까요. энэ амийн хүнсийг хуваалцгаж эзэн төр зур энэ газар дээр тавьсан. 우리가 살고 있는 이 시대는 Бидний амьдарч байгаа энэ үе 참 볼 것도 많고, 그죠? харах зүйл их, 입을 것도 많고, өмсөх зүйл их, 먹을 것도 많고, идэх зүйл их, 즐길 것도 많아요. зугаацах зүйл их байна. 그런데 Гэхдээ 정말 우리 영혼에 필요한 양식을 찾아보기는 어렵다. үнэхээр бидний сүнсэнд хэрэгтэй хүнсийг олж авахд хэцүү үе. 여러분이 매일 페이스북하고 유튜브 보죠? Та бүхэн өдөр болгон Facebook руу ороод YouTube үздэг үстэй. 거기 우리 영혼이 먹을 만한 양식이 많이 있습니까? Тэнд бидний сүнсний идэх хүнс их байна уу? 거의 없어요. Бараг байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 보고 있으니까 대답을 못 하는 거지 지금. Харж байгаа учраас одоо хариулж чадахгүй байх тийм ээ? 천히 그럼 이제 끊으세요 좀. Одоо тэрийг таслаж зогсоогоорой. 어제도 말했는데 우리 진짜 많이 보더라고 보니까. Өчигдөр ч гэсэн хэлсэн. Хүмүүс маш их үздэг. 게임하는 아이들, 교회당까지 와서 게임하고 있는 아이들. Чуулган дээр хүртэл ирчээд гар утсаараа тоглож байгаа хүүхдүүд ч байна. 말씀 시간에도 꺼내가지고 띵띵 보면 또 그 확인하고 있어. Үгийн цагаар гаргаж ирчээл дин дин суурь биш гэсэн дуу гаргаж ирээл тэгээд шалгадаг хүмүүс байна. 그게 중요해요? Энэ чухал юм уу? 그거 보면 막 마음이 밝아지고 막 주님의 사랑이 깨달아지고 막 그래요? Энийг харах юм бол сэтгэл нь цэвэр болгоод эзний хайрыг улам илүү ухаардаг уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 우린 알잖아요. Бид хүн мэдж байгаа. 알면 Мэдвэл 그만하세요. болоорой. 자, 누가복음 12장 봅시다. Луг 12-оос харъя. 35절부터 35-аас 48절까지 길지만 47 хүртэл урт гэсэн. 우리에게 주신 말씀이기 때문에 특별히 마지막 시대를 살고 있는 성도들에게 주신 말씀이기 때문에 Энд өгсөн итгэж төгсгөлийн үед амьдарч байгаа итгэгчнэрт өгсөн үг учраас 뜻을 생각해 보면서 한번 읽어봅시다. завтгыг нь бодоод хамтдаа 35-аас 48-ыг уншийе. Бэлгүүс чинь бүслээстэй, дэнлүү чинь асаатай байг. Та нар хормын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байгтун. Эзэн нь ирээ тогшмогц тэд даруй хаалгаа нээх юм. Эзэн нь ирэх үед сэргэг байх болоод ёроолтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн нь бүсээ бүсэлж боолуудаа тухлахыг өрж тэдэнд үйлчлэн. Хэрв эзэн 2 эсвэл 3 дахь манааны үед ирээд тэдний сэргэг байгааг олж харвал тэдгээр болоод ёроолтэйе. Харин үүнийг ойлго. Хэрв гэрийн эзэн хэдэн цагт хулгайч ирэхийг мэдсэнсэн бол гэрээ ухуулахгүй байх байсан. Та нар ч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ гэв. Петр, эзэн минь, та энэ сургаал зөвлөлийг бидэнд хэлж байна уу? Эсвэл бүгд нь хэлж байна уу гэхэд эзэн хэлсэн нь зарц нарынхаа хоол ундыг цагт нь өгүүлэхээр эзэн нь гэрийнхээ дээгүүр тавьсан итгэмжит ухаалаг нэрв хэмбэ. Тийхүү үйлдэж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр зарц ёроолтэйе. Үннээр би та нарт хэлье. Эзэн хамаг хөрөнгөө түүнд даатгана. Харин тэр зарц зүрхэндээ эзэн маань ирэхгүй удана гээд зарц нарыг эрэм гэлгүй занчиж идэж уун согтуурч эхэлтэл бодоогүй өдөр мэдээгүй цагт нь мөнөөх зарцын эзэн ирж түүнийг тас хэрчиж итгэлгүйчүүдийн дэргэд хувь онооно. Эзнийхээ хүслийг мэдсэн хэрнээ бэлдээгүй хүслийнхэн дагуу билүүлээгүй зарц ташуурын амт хатуухан хүртэн. Харин үүнийг мэдээгүй бөгөөд ташуурын амт хүртэх хэрэг үйлцэн нэг нь багахан хүртэн. Хинд их өгөгдсөн байна, түүнээс ихийг шаардана. Хинд их даалгагдсан байна, түүнээс ихийг нэхнэ.
이 말씀은 특별히 마지막 시대를 살아가고 있는 성도들에게 주신 말씀이에요. Энэ үг онцгойд нь төгсгөлийн үед амьдарч байгаа итгэгчнэрт өгсөн үг. 35절에 35 дээр 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. бэлгүүсчин бүслээтэй, дэндүүчин насаатай, солонгос библиэлд зогс гэсэн үг 이 нэмэгдсэн 말은 байгаа. 특별히 먼저 확실히 구원을 받아야 된다는 뜻이에요. Энэ үг нь эхлээд баттай аврагдах хэрэгтэй гэж 그리고 хэлж байна. Тэгээд 구원받은 성도는 복음을 전하는 거예요. аврагдсан итгэгч сайн мэдээг тунхаглаж. 성경은 말씀하고 있습니다. Библи хэлж байна. 우리 시대는 자다가 깰 때가 되었다. Бидний үе нойрсож байгаад сэрэх үе болсон. 자, 그런데 Гэхдээ 마지막 시대를 살아가는 성도가 방탕한 삶을 살게 되는 이유가 무엇이다? төгсгөлийн үед амьдарч байгаа итгэгчнэр самуурж амьдардаг шалтгаан нь юу вэ? 45절처럼 45 шиг 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디 오리라 하면 хэрв тэр зар зүрхэндээ эзэн маань ирэхгүй уднаа гэд 그러면 тэгвэл 죄를 받아들이게 돼요. гимнүглийг хүлээж авна. 오늘이라도 오실 수 있는 시대를 살고 있는데 Өнөөдөр ч болов ирэх боломжтой цаг үед амьдарч байна. 아유 주님 금방 안 오실 거야 이런 생각하면 Эзэн хурдан ирэхгүй гэд бодох юм бол 죄를 받아들인다니까요. гимнүглийг өөртөө хүлээж авна. 에? 여러분 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 예수님이 이렇게 말씀했죠. Есүс 많이 ингэж 받은 자에게는 많이 찾을 것이요 ихийг өгсөн ихийг чаардна. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. Их даалгагцнаас ихийг нэхнэ гэж байна. 여러분 우리는 많이 받은 자입니까? 적게 받은 Хүмүүсээ 자입니까? бид бүхэн ихийг авсан хүн үү, цөөхнийг авсан хүн үү? 어느 시대보다도 Аль ч цаг үеэс илүү 육신적으로 더 많은 것을 누리고 있는 시대가 우리 시대예요. махбодын хувьд маш ихийг эдэлж байгаа үе бол бидний амьдарч байгаа үе. 영적으로도 Сүнслэг тал дээр ч тэр 구약 성경과 신약 성경이 완성된 시대에 우리가 살고 있잖아요. хуучин шин гэрээ бүрэн бичигдсэн цаг үед амьдарч байна. 성경의 모든 예언이 다 이루어지는 것을 보고 있잖아요. Библиэлд бичигдсэн бүхий зөвгнөл биелж байгааг харж байна. 우리는 Бид бүхэн 영적으로 육신적으로도 정말 주님께 많이 받은 거예요. сүнслэг тал дээр ч тэр махбодын тал дээр ч тэр эзнээс маш ихийг авсан хүмүүс. 맞습니까? Зөв үү? 그리고 주님은 말씀하십니다. Тэгээд эзэн айлтаж байна. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. Ихийг өгсөнд нь ихийг шаардна. 많은 은혜, Их нэгүсэн. 많은 기회, Их боломж, 많은 말씀, их үг, 많은 증거를 받았다면 их нотолгоог авсан бол 우리는 бид бүхэн 다시 오시는 주님께 정말 많은 열매를 드려야 될 거예요. дахин ирэх эзэнд маш их үр жимсийг өргөх хэрэгтэй. 그러겠죠. Тэгнь үсэ. 이번 학예 수양에 Энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинар. 몰라요. 올해만 갈지 내년에도 또 갈지 그건 잘 모르겠어요. 저도. Энэ жилдээ л явах нь уу, ирэх жил ч гэсэн дахин явах уу гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. 물론 서부권 학예 수양의 장이 마련되기 위해서는 많은 좀 준비가 필요하겠지만 Мэдээж баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинарын газар бэлэн болохын тулд маш олон бэлтгэл хэрэгтэй. 준비되기 전에 주님 오실 수도 있잖아요. Бэлэн болохоос өмнө эзэн ирчиж магадгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ? 언제 또 기회가 있겠지라는 생각하지 마세요. Дахиад нэг боломж олдох байлгүй дээ гэж битгий бодоорой. 기회는 Боломж 항상 있는 게 아니에요. үргэлж байдаг юм биш. 교회는 Чуулган 구원받은 성도들의 올바른 신앙 생활을 위한 밭이라고 할 수가 있어요. аврагдсан итгэгчнэр итгэлээр зөв амьдрах талбай гэж хэлж байна. 그러므로 Тиймээс 구원받은 성도들은 추수가 끝나기까지 다른 밭으로 가면 안 됩니다. аврагдсан итгэгчнэр ургац дуусах хүртэл өөр талбай руу явж болохгүй. 교회 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내리고 Чуулган дотор итгэлийн үндсээ бат 주의 бөх 말씀과 суулгаад 은혜를 공급받고 эзний үг нэгүслээр хангагдаж 더욱더 성장하고 열매 맺기를 힘쓰는 신앙생활을 해야 됩니다. илүү их өсөж үр жимс ургуулахын тулд хичээж итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 말씀 한 군데만 읽고 마칠게요. Нэг ишлэл уншаад дуусгая. 히브리서 Еврей 10장입니다. 10 дугаар бүлэг 23절부터 23-аас 25절까지 25 хүртэл 1366 дугаар удаас 10장 23절부터 25절 같이 읽겠습니다. 10-ийн 23-аас 25-ыг хамт уншийе. Хүлээн зөвшөөрсөн найдвараа говьлгүй бат баримталцгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжит билээ. Тиймээс хайр болон сайн үлсийг бадраахын төлөө нэг нэгнээ анхаарч хамтран цуглахыг болж зурчил болгосон зарим хүмүүсийг дагалгүй. Харин нөгөө өдөр ойртож буйг харах тусмаа бие биенээ улам илүү зоригжуулъя. 기도하겠습니다. залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 마지막 시대를 살아가는 많은 사람들 중에서 우리를 먼저 구원해 주시고 Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас биднийг төрөөж аварч 또 өгөө. 우리를 통해서 하나님의 복음의 역사, 구원의 역사를 이루어 가시는 거 감사드립니다. Биднэр дамжуулан Бурхан та өөрийн авралын сайн мэдээ
сайн мэдээний ажлаа явуулж байгаа талархаж байна. 먼저 구원받은 성도들이 교회 안에 믿음의 뿌리를 내리고 Төрөлж аврагдсан ахын дүүс чуулган дотор итгэлийн үдсээ гүн суулгаж 날마다 더욱 주의 말씀과 은혜를 공급받아 өдөр бүр илүү ихээр эзэн таны үг нэгүүлсээр хангагдаж 우리의 믿음이 성장하고 인격이 변화되고 бидний итгэл өсөж зан чанар маань өөрчлөгдөж 더욱더 열매 맺는 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. илүү ихээр үр жимсийг ургуулад амьдрч чадхад туслаарай. 주님 다시 오실 때에 Эзэн таныг дахин ирэх 우리의 өдөр 사랑하는 가족들과 함께 주님 앞에 기쁨과 영광 가운데 설 수 있도록 도와주옵소서. хайртай гэр бүлтэйгээ эзэн таны өмнө баяр хөөр алдар дунд зогсож чадхаар туслаарай. 서복권 학예 수양에 주님 함께 해주시고 인도해 주옵소서. Баруун бүсийн 101 семинартай эзэн минь хамт байж удирдах өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 45장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 45